Mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Asante kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Umwami kandi yasubiye kutwongera uburyo Bwana atugeza namna tena. tunakanya Atupatia Mungu. dushimiye kutugaruka hano. Atupenda turudi hapa. Ni inzu yacu dukosorerwamo. Ni nyumba tunasahishwa ndani. Ni icyangombwa. Ya lazima. Ndibaza niyo umuntu atari kubutu. Mimi nawaza hata mtu angehubiri. Twamaze kubwumva. Nilishasikia. Mwene data Xavier muri umwuka. Ndugu za Xavier ongoza na roho. Aratubwira ati Akatwambia. Nubwo abantu bari hanze Watu walikuwa angalia nje. mu nzu hari n'Imana. Ndani mu nyumba walikuwa Mungu. Jero nibaza yuko Imana ibaye mu nzu akanya Akaanza Mungu akikuwa mu nyumba muda mfupi. kugira tumwanya munini cyane Hapo zaidi ya muda mrefu. bajya hanze Watu wanaweza nje na bageze y'inzu. wakiwa nje ya nyumba. Ndibaza message zahise. Nawaza ujumbe ulipita. Ni message. Ni ujumbe. Ni bigaragaza Imana iri ku murimo. Vinaonyesha kama Mungu anafanya kazi. Abo bifasha Kuna nyana saidia. arabayizera. Kuna nyana mwamini. Kandi hari ukuntu tugomba kwizera Imana. Kuna kitu tunapasha amini Mungu. Abizera ijambo ry'Imana Waamini. Neno la Mungu ni la waamini. kandi abizera Imana barayibona. Na waamini Mungu anaona. Umuhanuzi yaravuze ngo Nabii alisema, "Uwishaka azana." Anayemtafuta kampani. Nimwayihamagariza. Mkimwita atakuja. Yesu nawe yaravuga ngo Yesu akasema, "Ukomanga mwenye atagonga azakingurira. atafunguliwa. Usaba azahabwa." Aomba atapewa. Donc ni ijambo ry'Imana ntabwo ari rya Ni neno la Mungu sio. Yesu abivuga ntabwo yakira. Yesu wakati alisema kucheza. Iyo bahari Wakati wapo naho baba babiri hata wakiwa wawili cyangwa bakaba batatu Hawatatu. bizera Imana. wakiamini Mungu. Imana zikajya ku ruhande rwabo. Mungu ataenda kwa upande wao. Ni ukuvuga ngo Imana izadufashe. Mungu atusaidie. Hari uko tugomba kwegera Kuna kitu tunapasha karibia. agakiza kacu. Wokovu wetu. Agakiza kacu. Wokovu Ni wetu. ukuvuga abaciye ahangaha Watu walipita ni benshi. ni wengi. Baririmbye indirimbo, Waliimba nyimbo. batanze ubuhamya. Toshuhuda. Imana irakiza rero. Ndugu, Mungu anaponya. Kandi ibimenyetso ikora hagati yacu Maalama anatenda katikati yetu. ibikora kugira ngo mwizere. Inatenda ni muamini. Ibintu bibiri, Vitu mbili. soit turizera Au utaamini soit turamwizera. au uamini. Kugira ngo wizere Inaamini. ijambo ryayo. Mungu anatuma neno lake. Kohereza ibimenyetso byayo. Kama alama zake. Ibimenyetso Alama zake watu wanaviamini. abantu bizera Imana. Watu wanaamini Mungu alitoa alama zile. Genda shikira Imana rero. Mimi nashukuru Mungu. Message yatanzwe. Ujumbe umetolewa. Ariko hari indirimbo mushiki wacu Lakini kuna nyimbo dada liba. yari mu Gifaransa. Kifaransa. Ndibaza ko ari byiza ko twashyira mu Kinyarwanda. Nazo ni vizuri tuweze kuigeuza mu Kinyarwanda. Ni 340 240. muri Si les ailes de la foi. Sans attendre, je vais tendre. Nategereje ndagerageza kugana Au bonheur promis, umunezero wasezeranijwe qui s'élance, qui s'avance, kandi umaramaje kujya imbere wese qui s'avance, yigira imbere, obtiendra le prix. azahabwa igihembo. De mon Dieu, je suis l'enfant. Yewe ndi umwana w'Imana yanjye C'est lui qui me défend. kandi niyo indwanirira. Donc, en route, Nuko rero tugende point de doute, nta gushidikanya. le but est si grand. Intego rwose iri hafi Près du trône, la couronne kandi ikamba attend le vainqueur. y'intebe y'ubwami ritegereje uzanesha wese. Nul trêve qu'on se lève à dire au Seigneur ntabwo intambara izahagarara niduhaguruke niko umwami yavuze. d'obéir, soyons heureux. Tunezerezwe no kumvira Point de tiède, point de peur, yo kuba abakazuyaze n'abanyabwoba qui se lasse, abarushye qui se lasse, perd sa place au banquet des cieux. abaruha batakaza umwanya wabo mu birori
by'ubwo bwo mu ijuru. Mu bukwe bw'umwana w'intama. Départ ferme. Jusqu'au terme, il faut s'avancer. Tujya imbere tugenda dushikamye kugeza ku iherezo. Dieu m'observe, Imana irimo qui irandeba. préserve mon pied de glisser. Nuko rero nirinde ikirenge cyanjye cye kunyerera. Dans ce monde et ses attraits Iyi si n'ibikorwa non byayo séduisent jamais. ntabwo bikinshuka na hato. Si sa haine se déchaîne, urwango rwayo rwampagurukira, que je sois en paix. yewe nzakomeza mbe mu mahoro. Dieu de grâce, que ta face brise à mon Mana chemin. nyir'ubuntu, reka amaso hawe hamurikira inzira yanjye. Père tendre, viens me prendre par ton effort. Data mwiza, uze umfatishe ukuboko kwawe kw'imbaraga. Toute puissance est à toi. Ububasha bwose ni ubwawe. Souviens à ma faible foi. Utabare kwizera kwanjye guke. Ma victoire, c'est ta gloire. Intsinzi yanjye nicyo cyubahiro cyawe, Mana yanjye kandi mwami wanjye. Amen, amen, amen. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Mungu atapewe sifa. Ndibaza yuko umwanya Tunaanza wagiye, muda unakwenda. dufite umwanya muto, Kuna muda mfupi. ariko ntabwo twatakaje umwanya wacu. Poteza muda. Ni ukuvuga ngo Nikusema. le message passe. Ujumbe unapita. Ijambo abaryizera bararibona. Wanaamini neno wanalipata. Nshaka kubabwira yuko Imana yacu iravuga, Mungu wetu anasema. Imana yacu irakora, Mungu wetu anatenda. Imana yacu ni nzima. Tena Mungu wetu aliye hai. Ibyanditswe uko bitubwira Maandiko yanasema biravuga ngo ryari nk'itegeko, ilikuwa ni kama sheria. itegeko rihawe sogokuru Ilikuwa ni sheria walipatia baba. Aburahamu. Ni Abraham. Arabwirwa ngo Anamwambia marche devant ma face. ugendere imbere yanjye. Ugendere imbere yanjye. Tembea mbele yanjye. Ugendere imbere yanjye. Tembea mbele yanjye. Ryari itegeko rihabwa abana nabo. Wanapewa watoto wake wote. Nukuvuga Aburahamu wese Kila mtoto Abrahamu iherezo mwisho agomba kugeraho, anapasha yumvira kufika ijambo ry'Imana, kuyatii neno la abona Mungu. ijambo ry'Imana, Aone neno la Mungu. amenye ijambo Ajue neno la ry'Imana, Mungu. atandukanya Tofautishe maneno ya Mungu na sio ya Mungu. iyo uko bimeze neza. Kama ni vile Imana ibana nawe, Mungu atakuwa pamoja naye. Imana ihinduka ingabo, Mungu atageuka kuwa Imana ngao. ihinduka umuyobozi, Mungu atageuka kuwa kiongozi. Imana ihinduka byose kuri wowe. Atageuka vyote Iyo kwako. atari uko bimeze, Kama si vile frere ugomba kuba umunyedini. ndugu utakuwa mwenye dhehebu. Hari umunyedini mwiza, Kwa mtu anakuwa mtu wazee mzuri. hari abanyedini babi, Wazee wabaya. hari n'abanyedini Na beza, watu wazee wazuri. ariko bose Lakini wote wote wanakuwa ni wote. Kama wazee mzuri na mbaya bose wote ni wabaya. donc twebwe ubwiza bwacu Sisi wazuri tunatokana na Mungu. turashimira Imana ko yaduhaye ijambo ryayo. Tunashukuru Mungu kwa kutupatia neno lake. Hari akantu gato Na kitu kidogo. mwene data Xavier ayoboye Ndugu za vyo wakati aliongoza ari haravuga, akasema amaso yafungutse gato, macho ilifunguka kidogo. hanyuma hari ikintu nahise mbona Nikutana na kitu kandi cyantanze, kilishitusha. ni ukuvuga Nikusema. uburyo Imana ikora. Namna Mungu anatumika. Imana ni Imana, Mungu ni Mungu. Imana ntabwo ari umuntu. Mungu si mtu. Twebwe dushaka Imana yo tubona, Sisi tunapenda Mungu tunaona. iyo ubwoko bunaniwe, Taifa ikishindikana, iyo bacunze, ikishindwa, iyo bananiwe, wakishindwa, wakichoka, correct, iyo bananiwe wakichoka, batangira gushaka Imana babona. wanaanza tafuta Mungu mwenye wataona na macho. Bakoze mu butayu, Ndio mwenye kufanya jambo. Imana yarigiye kuba ijambo. Mungu atupatie Yabwiye neno. Mose zamuka, Akaambia Mose panda mlima. yari mikorere y'Imana, Ilikuwa ni- bwa bushake bwawe, ilikuwa ni mapenzi cyari ya Mungu. cyiza cyawe. Ilikuwa ni kitu. Imana yashakaga Mungu alikuwa anapenda kugendera ubwoko bwawe kutembelea taifa lake. no kuba ijambo ryawe. Akapatia neno lake. Noneho ibwira Mose zamuka Akaambia rero. Mose panda mlima. Ikibazo cyariye Shida ilikuwa ni wapi? kumarayo ibyumweru bitatu, Kama ingemaliza wiki tatu, cyangwa se kwari kumarayo ukwezi, angemaliza mwezi, cyangwa kwari kumarayo iminsi mirongo ine. angemaliza siku 40. Ikibazo cyakiriye, Shida ilikuwa wapi? Imana yari yamanutse Mungu alishuka. ibwira Mose, Akaambia Mose, iramubwira akamwambia, Mose rero wazuri nyagira begera uwo musozi, wasikaribia mlima zamuka hivi. ku musozi wowe, Kwenda ku mlima ule. byamanuka mu muriro, Nitashuka ndani ya moto. byinjira wowe, Wewe. izo winjire mu nkingi y'umuriro, Utaingia ndani ya nguzo ya moto. ijambo ryanjye Neno langu. rikingagire muri wo. Utaniingiza ndani mwako. Imana yari imikorere y'Imana, Ilikuwa ni bwa mtumishi wa bushake Mungu. bwawe, Ilikuwa ni mapenzi ya zari Mungu. inzira zawe, Ilikuwa ni njia za wari Mungu. umurimo wawe. Ilikuwa ni kazi yake. Abantu bashaka ibyabo, Watu wakatafuta mambo ya kwao. bahise begera Mose. Ilipita kakaribia Mose. Pardon, Mose yari hejuru, Mose alikuwa juu. begereye Aroni,
walifuata Aroni. Aaron qui était serviteur de Dieu. Aroni alikuwa mtumishi wa Mungu. Yari umukozi w'Imana. Alikuwa mtumishi wa Mungu. Baramwegera. Baramubwira dukorera Imana. Turashaka Imana tubona. Sisi tunapenda Mungu tunaona. Turashaka Imana igaragara. Tunapenda Mungu akorekana. Mungu akorekana kama vile sisi tunatembea na miguu. Aroni alicara. Aroni akaketi. Avuga ndabigirango ruka. Akasema atafanya namna gani? Bahoraga bahamagara Imana. Kila mara alikuwa anaita Mungu. Imana yabwiraga Mose. Mungu alikuwa anaita Mose. Akafata ngoni. Patia Aroni. Aroni afata ngoni. Aroni alikuwa kama fimbo. Kukisha Imana. Kwa jina la Mungu. Akaona kazi ya Mungu. Imana itaoneka. Mungu asionekana. Alikuwa anatenda kazi anaonekana macho. Mungu asionekana. Alikuwa anatenda kazi na Mungu asionekana. Alikuwa anaongea nao. Leo Aroni. Kisha Aroni wakati walibaki pamoja wakamwambia turembere tutengeneze Imana. Mungu. Cha kibazo gikomeye. Ndugu alikuwa ni shida kwa ministre. Aroni yari hamagawe n'Imana. Aroni Mungu alimuita. Ariko yari abyeni. Lakini alikubali. Okay. Ashobora kuba yaragirishije inama. Inawezekana aliomba shauri. Inama nayo zihuriye n'umurimo w'Imana. Shauri haina uhusiano na kazi ya Mungu. Imana yahaga. Mungu anaita Mose. Na alita Aroni. Lakini inawezekana waliongea. Wakasema Imana nziza ni yabikozwe muri zahabu. Mungu anaweza kuwa mzuri, Mungu akutengeneza ndani ya dhahabu. Nishaka ibikoze mu byondo. Akipenda tengeneza matope. Nishaka ibikozwe mu muriro. Ndani ya moto. Nishaka ibikozwe muri zahabu. Akitengeneza ndani ya dhahabu. Imana y'ukuri. Mungu wa kweli. Imana ya Israeli. Mungu wa Israeli. Imana y'ukuri yo. Ndiye Mungu wa kweli pekee. Yaliyombea. Alikuwa atakia mbele. Na leo iri mu bana ba. iko ndani ya watoto wake. Ntabwo ikeneye aravuga ngo si lazima tangia mbele. Ibyanditswe byariho kuva mbere. Maandiko ilikuwa tangia mbele. Byaravugaga ngo ilisema nta n'umwe yigeze abona. Hakuna hata mmoja aliwahi kuona Mungu. Kuki bashakaga kwibuka? John alikuwa anapenda kuona Mungu. Ni vile maandiko yanasema. Muri Yohana naho igice cya mbere. Yohana sura ya kwanza. Baratubwira ngo anasema Imana nta wigeze ayibona. Una mwenye kuona Mungu. Akavuga ngo ariko Yesu akasema akijifunua ndani ya mtoto wake. Kuki bashakaga kwibuka? John alikuwa anataka kuona Mungu. Deviation itiba mu itorero. Wakapita pembeni kanisa. Iba mwari munsi byabaye cyugiye. Mungejua maneno yafika wapi? Imana yamanukanye mu jini. Mungu alishuka kasirani. Donc yohereje umuriro. Alituma moto. Yohereje umuriro. Alituma moto. Urafaminjira muri wo. Ukaingia katika yao. Wengi wakakufa. Arangije Mose aravuga ati. Kisha Mose akasema. Ati genda ujye hagati y'abapfuye n'abazima. Akasema uende katikati ya maiti na wazima. Tuone kwa Mungu ataturehemia. Kandi Imana yarabikoze. Tena Mungu alifanya. Qu'est-ce qui s'est passé? Kitu gani kilipitika? Cyabaye ni kingi. Kilipitika ni hii. Donc imikorere y'Imana iraruhije. Tumikia Mungu ni Mungu. Binjemo nonaha Xavier alifikia sasa hivi wakati Xavier anaongoza kusanyiko. Yaje kutubwira alitwambia ibyayeho mambo ya yeye. Ni ibintu bitangaje cyane. Ni mambo ya kushangaza. Imana hari ibyaye. Kuna Mungu alisema yakaze message isobanutse. Naeleweka. Ndakeneye gusobanura. Si lazima mtafsiri. Yabwiye Eliya alimubwira ngo akamwambia ni mugambi wa mbere. Wafalme wa kwanza Igice cya 19 sura 19. Yabwiye alimwambia ngo akasema Eliya genda wende usiga mafuta Hazaeli pake mafuta Hazaeli maze afate inkota atakamata mpaka yica Israeli auwe wa Israeli. Yashoboraga kwiruka angeweza kimbia agafata amavuta agashyira mu kamata mafuta kutia mchupa akavuga ati Hazaeli ari muri Syria. Akasema Hazaeli kwa Syria ndamushyikirana itafika namna gani? Kumusiga amavuta napasha mpaka mafuta. Ntabwo Eliya yasize amavuta Hazaeli. Ndugu Eliya mpaka Hazaeli itumikia Mungu inaangusha watu. Abantu bashaka Imana iboneka. Watu wanatafuta Mungu akosha macho. Wanapenda Mungu atengeneze mzahabu. Iyaga Mungu akwanga. Ifita vitiro kama kuna samani kama igaragara. Mungu aonekane. Iko kama vile wanapenda. Mungu akosha kwa nini tunapenda? Imana ubwayo. Mungu pekee. Niyo ubwayo. Yeye pekee. Tugira twebwe. Anapasha kufanya jinsi yeye anapenda. Twebwe twebwe turema Imana. Haiko sisi tutaomba Mungu. Imana niyo yaturema. Mungu ni atuumba. Kuturema mu ishusho. Atakuumba mu picha yake. Ni murebe ikigusha niki. Muone kitu kinaangusha niki. Eliya maze kubwirwa ayo magambo. Eliya wakati alimwambia so n'était pas un fanatique religieux. Alikuwa fanatique ya kizehebu. Hakuwa mhubiri wa pale. Alikuwa mtumishi wa Mungu. Alisikia maneno ya Mungu. Alifanya vile Mungu anamwambia. Mungu alimwambia teremka.
mpaka mafuta. ugende ufate Elisa. Wewe ukamate Elisa. Na mpaka mafuta. Kwa hiyo nabii mfasi yako. Ukamate yeye. Mpake mafuta. Akaguza chika Zaeli. Mwenye atakuwa Zaeli, yeye watamuua. Elia yavuye aho alitoka pale aligenda akaenda. Ibyanditswe biratubwira ko Andiko nasema icyo yakoze Kenya alifanya ahuye na Elisa. Alipokutana na Elisa, ntabwo yafashe amavuta ngo asige Elisa, akukamata mafuta ili apake Elisa. Biblia inatubwira ngo yafashe. Inasema alikamata koti lake akalimpiga, alije akaenda. Tumikia Mungu kutofauti na mtumikia watu. Ijambo ry'Imana neno la Mungu ntawagusabye kusobanura. Hakuna mwenye kwamba kutafsiri. Ntawe yasabye kusobanura. Hakuna mwenye tafsiri neno lake. Jenda tumva neza kurusha. Mimi nasikia vizuri zaidi wengine. Sijavuga. Si mimi nasema. Ndio ndavuga. Unaweza kusema mimi nanielewa vizuri kushinda wengine. Si vile. Imani hali yavuze ivuga isobanura. Mungu alisema masemi naliweka. Je, usiga mafuta Elisa. Wewe upata mafuta ya Elisa. Yehu. Paka Yehu. Usiga mafuta Asai. Biblia itubwira ngo Biblia inasema Elia. Elisa amaze guhamagara. Elisa akatalika. Yihutiye kuzama. Alikia kunyakuliwa. Nawe atamusiza mafuta. Naye kumpaka mafuta. No prédicateur. Wahubiri wetu. Gukorera Imana biraruhije nefu. Kutumikia Mungu ni vigumu. Ntabwo nibaza yuko gukora ibikomeye ari Imana idusaba. Mimi siwazie kutenda makuu kama ndio Mungu anatuomba. Ntabwo ari ibintu bikomeye. Si kazi kama turaza gufatanya ijambo ry'Imana. Tutachangia na Mungu. Shaka ko twafatanya. Twenda tuchangie. Imana ishobora gukora umurimo. Mungu anaweza kutenda kazi. Ikoze umurimo utandukanye. Mungu akifanya kazi inakuwa tofauti na watu. Abantu bafite ibyo bakunda. Watu wanafanya wanapenda. Bafite ibyo bashaka. Wanafanya wanapenda. Abantu bafite ishusho yabo y'umurimo w'Imana. Ya kazi ya Mungu. Bafite ishusho yabo. Wako na mfano. Watumishi wa Mungu. Bafite ishusho yabo. Wako na mfano. Mungu bafite ishusho yabo. Wako na mfano. Y'ibyimanishije. Venye Mungu anapenda. Donc Imana itandukanye. Mungu ni tofauti na watu. Iri mu ijuru. Mungu ni mbinguni. Anafanya mapenzi yake. Ataonyesha kitu kimoja. Elisa amaze guhamagara. Wakatalika. Abonye Elia amaze kugenda. Aliona Elia kishaenda. Ntabwo yicaye. Ndugu akuketi. Cyangwa se ahamagare abana b'abahanuzi. Au waite watoto manabii. Agirisha inama. Afanye mkutano. Awaulize. Dukora iki? Tufanye nini? Imana yangu ye gusiga amavuta. Mungu alituma paka mafuta zaidi. Hazaeli n'umusirikare w'umusiri. Hazaeli ni jeshi komeye. Wanamekamata nchi ya maadui zetu. Israeli na Syria. Walikuwa wanapambana. Walikuwa wanachukiana. Walikuwa wanapigana. Turagira gute fe? Tafanya nini? Birashobora ko yari kuvuga. Inawezekana mmoja angesema reka twohereze umutasi. Acha tutume mpelelezi. Undi yari kuvuga. Mwingine angesema je mfite umukobwa wacu warongowe. Mimi kuna binti mwenye aliolewa kule Syria. Reka turebe uko. Acha tuangalie gisi tunaweza tafuta. Maandiko yasema nini? Jambo biratubwira. Maandiko nasema. Biratubwira. Natambia. Elisa yagiye muri Syria. Elisa nenda Syria. Agiye muri Syria. Alipofika Syria. Hazaeli kwa mfalme. Ile wakati. Noneho barahuye. Kisha wakakutana. Bahuye. Walipokutana. Ibyanditswe biratubwira. Maandiko nasema. Elisa aramureba. Elisa akamtazama. Aramureba. Akamtazama. Arahinduka. Kageuka. Atangira kurira. Akaanza kulia. Undi aracanganyikirwa. Mwingine akakosa nini? Aramubwira ati wowe. Akasema wewe. Ati wahawe ubwami. Ulipewa ufalme. Kandi tena uzakuramo inda z'abagore b'Abisirayeli. Utosha mimba ya wanawake wa Israeli. Imitwe y'intwari. Utakata makichwa ya mashuhuda wa Israeli. Undi aravuga ati jiwe. Mwingine akasema mimi ni mtu wa chini, mimi sisikii. Injo akuvuga byose. Vyote akasema. Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Kutoka kinywani mwake. Yakomaga gusiba. Angepasha kupakwa. Elisa asizwe niko. Elisa alipakwa na koti. Hazaeli asigwa. Hazaeli akapakwa. Na Maria ijambo. Machozi na neno. Neno likatoka kinywa cha nabii.
alipaka zaidi. Hanyuma Yehu, Kisha Yehu, Elisa agiye gusiga amavuta Yehu, Elisa anaenda paka Yehu. ntabwo ari kubyanditswe bituma. Maandiko yaseme vile. Afata gasore arakabwira Fanya haraka. fata icupa. Kamata chupa. Ntabwo yabaye icupa pe. Akumbuka Amavuta yari yasengeye. Mafuta yaliyoombea. Niyo yari n'ibanga. Ndio mulikuwa ndani siri. By'umurimo w'Imana. Siri ya kazi ya Mungu. Yaramubwiye genda ushaka amavuta usuke mu gacupa. Alimwambia wewe utafute mafuta utende ndani ya chupa. Numara kuyashyiramo. Kisha tena. Genda. Wende. Amurangira aho agomba kujya. Akamwambia fasi kwenye taenda. Urasanga Yehu. Takutana Yehu. Ukimwona. Aramubwira ngo akamwambia usuka amavuta kuri Yehu. Mwambie mafuta Yehu. Mwambie. Hivi ndivyo Bwana anasema. Ndugize umwami muri Israeli. Nakufanya mfalme ndani ya Israeli. Usohoke wiwe. Kisha utoke ukikimbia. Imigambi y'Imana. Mipango ya Mungu. Imana idufashe. Mungu atusaidie. Kugira ngo twebwe twinjire mu migambi y'Imana. Sisi tupate kuingia ndani ya mipango ya Mungu. Kubera iki? Juu ya nini? Kuko imigambi yayo iraruhije. Mipango yake ni ngumu. Ushize twari mu Baroma. Siku ile tutasoma Roma. Reka tusome akajambo gato Tuganane kidogo. kuri introduction. Kenda frere. Hajya aho twari turi. Roma sura 9. Abaroma gice cy'icyenda. Roma sura 9. Turasoma murongo umwe gusa. Turasoma ibiri. Tusome mstari 2. Turasoma 32, 33. ni kuki nuko batashishikajwe no kwizera ahubwo bashishikajwe n'imirimo bagasitara kuri rya buye risitaza nk'uko byanditswe ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye risitaza urutare rugusha ariko urwizera ntazakorwa n'isoni. Amen. N'Abaroma 9:32-33. Hari ikintu cyagombaga kudukanga. Kuna kitu kinachosha tuogopesha. Aya magambo umwami wacu yarayakoresheje. Hii maneno Bwana aliyatumia. Aya magambo Petero yarayakoresheje. Petro aliyatumia. N'ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera. Ni unabii la Agano la Kale. Ibyanditswe biratubwira. Maandiko yanasema Muri Yesaya 28. Yesaya 28. Handitse gutya. Andiko aravuga ngo ndashyira ibuye isiyo. Jiwe Siyoni. Ibuye ry'Imana. Jiwe la Mungu. Arishyira urutare. Mwamba. N'urutare. Mwamba. Mwamba kabambi. N'ibuye rigomba kuba kuri itorero. Itapasha kujengwa tu kanisa. Ndarishyira isiyo. Italitia Siyoni. Sinzanga ukuntu bavuga. Je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de chute. Reka dusome muri Yesaya. Yesaya 28. Yesaya 28. Turasoma 16. 16. icyo gitumye umwami Imana ivuga iti dore ndashyira muri Siyoni ibuye ry'urufatiro ryageragejwe, ibuye rikomeza imfuruka ry'igiciro cyinshi, rishikamye cyane, kandi uwizera ntazahutiraho. Ainsi dit l'Éternel. Voici, je pose un fondement. Dore shyizeho urufatiro en Sion, Siyoni, une pierre éprouvée, ibuye ryageragejwe, une pierre précieuse. ibuye ry'agaciro.
Donc iyi ni Imana. Hapa ni Mungu anasema. Esi dirose. Ndivyo asema Bwana. Imana idufashe. Mungu atusaidie. Iyo urugendo rubaye rurerure, safari ikikuwa ndefu, abantu batangira gushakisha inzira. Watu wanaanza tafutisha njia. Nicho kibazo Abisirayeli bagize. Ndio shida Israeli ilipata. Ntabwo tugomba kugira ikibazo abandi bagize. Washapata shida na wengine walipata mbele yetu. Mbere bahaguruka. Wakati walisimama. Bahagurutse Imana bahaguruka. Walisimama ni Mungu alisimamisha. Walisimama Mungu akisema. Mungu akitenda. Mungu aliona. Walikuwa nyuma yake. Walikuwa wakicheza. Wakisema Mungu Abrahamu anakumbuka taifa lake. Ameshuka. Kutosha ndani wa Farao. Akavunja ufalme wake. Alivunja akageuza majivu. Tulikuwa tunaimba. Sema nguvu ni za Bwana. Hahirwa ubwoko. Heri taifa. Uwiteka aliyo Mana yao. Wa milele ndiye Mungu wao. Hahirwa abitwaje Yesu. Heri wenyewe na kapata Yesu. Hahirwa bayoborwa nao. Heri wenyewe wanakosa naye. Wanatembea pamoja naye. Urufatiro rero. Msingi. Anavuga infond. Anasema msingi wa kweli. Akasema ni jiwe zuri. Je la place à Sion. Nzalishiri Sioni. Ni kibazo. Ndugu ni shida. Ni kibazo. Ni gute namna gani Aroni yegeye umuriro? Aroni alikaribia moto. Hanyuma akagira bagasukamo zahabu. Kisha wakamwaga ndani zahabu. Abibona. Akiviona. Yarazi uko byanditswe bivuga. Alikuwa anajua maandiko kisana sema. Byanditswe byababwiye ngo. Maandiko limwambia. Donc sinshaka izindi mana imbere y'amasore. Sipendi mungu zingine mbele yangu. Imana ntabishaka izindi mana imbere yako. Mungu apendi mungu zingine mbele zake. Ni kusema abakozi bose. Watumishi wote. Abakozi bose. Watumishi wote. Ikiwa waimbaji. Umurimo wakorera Imana wari wose. Kazi yote tunaweza tumikia Mungu. Harabakoraga amahema. Kuna wenye walikuwa wanatengeneza mahema. Nukuvuga bubakaga iriya hema. Walikuwa wanajenga mahema. Byanditswe baratubwira ko bari abakozi. Maandiko nasema walikuwa na watumishi. Hari Aroni watangaga ikuta. Kulikuwa Aroni mwenye alikuwa bose walikuwa na bineno la Mungu. Kuhani alikuwa na sana. Kila mmoja alikuwa na nafasi yake. Kila mmoja alikuwa na nafasi yake. Alikuwa na kazi ya kufanya. Wote ni watumishi. So Imana umurimo wa Mungu ni kazi yake. Ikintu cyose yuko tubona. Ndio nataka tuone. Imana idufashe. Mungu atusaidie. Afatanye ijambo ryoroshe. Tuchangia neno rahisi. Iyo Imana ikoze umurimo. Wakati Mungu afanya kazi yake. Iyo Imana ikoze umurimo. Mungu akifanya kazi yake. Kuko ashobora kuba n'umurimo utakozwe n'Imana. Inawezekana inaweza kuwa ni kazi Mungu akifanya. Watu wako tena wanatumika. Imana nayo Mungu naye anatumika. Mose kibazo yagize. Akaja mtana wakati alishuka. Hakujua ni mambo gani. Alishuka akasikia makelele. Juu watu walijazwa. Mushobora kugira ngo imyuka niko. Unaweza wazia kama maroho mchafu zitumike. Maroho mchafu zitumika. Bafinaga kunyanja ituku. Wale watu walicheza wakivuka bahari nyekundu. Bamaze kuba nyanja sabu. Walikesha na bahari nyekundu. Waliona Mungu. Hapo ari ibintu teknolojia abantu yako. Si mambo ya teknolojia watu. Uruzi ngo hagarika amazi. Kasimamisha maji. Biblia inatubwira ngo inasema ikajenga kikuta. Amazi maji ikajenga kikuta. Irongera ongeza tena nyingine kajenga pembeni. Noneho mchanga ukapatikana. Wakapita ndani. Hapana kamata chini kamata mchanga. Bila sopo yegera kuborukuta. Inawezekana alikuwa anasogea hivi. Akakora. Akagusa. Ni yakora. Hata akagusa. Maji yaketemuka. Kwa umurimo. Kwa kazi ya Mungu. Sababu na tabarima. Waliona ni Mungu. Ndugu waliona Mungu. Hanyuma turashaka Imana tuona na macho. Sisi tunapenda Mungu mwenye kuona na macho. Turashaka Imana ikozwe mu ishusho. Tunapenda Mungu akitengeneza mfano wetu. Munama. So abona Abisirayeli bagize ibyago. Wale ni Waisraeli walipata shida. Ibyanditswe biratubwira ngo maandiko nasema dore ndashirisiyo itatia Sioni. Ndashirisiyo itatia Sioni. Ibi nivyo aya madini ya message yakuyo. Yatitaye. Makanisa za ujumbe zile hapo. Baguye nanga. Kwa hiyo alivuka nyama. Rushira wako nazo. Mara mzunguko wako nazo. Walisoma university.
ariko ntabwo ari kumana. Lakini Mungu aseme vile. Ntabwo ari kumana. Mungu aseme vile. Imana iravuga ngo Mungu anasema hivi. yashiri Siyoni. Natia Sioni. Ibuye. Nijiwe. Y'agaciro kabi. Nijiwe la beza hili. Fondement sur. Msingi wa kweli. Urufatiro nyarwo. Msingi wa kweli. Niko Yesu yaje avuga. Yesu alikuwa akisema. Mathayo 16. Mathayo 16. Mungu wa 18. Mstari 18. Ni vingi Yesu yari hapo. Ni Yesu alisema haya. Yaravuga ni jewe Anasema cyane. ni mimi ile nijiwe. Yabwiye Petero. Aliambia Petro. Akamwambia Simoni mwenye Yona. Simoni mtoto wa Yona. Petro. Ulibuye. Wewe nijiwe. Kurugoroka. Kwa ile mwamba. Hapa Petro yavuga. Si Petro alisema. Yavuga muri Yesaya 20. Alikuwa anasema Yesaya 28. Mstari wa 16. Voici ainsi dit le Seigneur. Ndivyo asema Bwana. Zashiri Sioni. Natia Sioni. Ibuye. Nijiwe. Urutare. Mwamba. Aravuga ngo ni ibuye ry'agaciro. Akasema ni mwamba la samani. So Paulo aje wakati alifika yongeye iki? Aliongeza kitu. Nabwo Paulo yachongeye gusa. Si Paulo aliongeza tu. Yesu yarabivuze. Yesu naye alisema. Yaravuze ngo ndibuye. Sema mimi nilijiwe. Rizima. Lijwe ni hai. Tanguye. Natoa uzima. Ndurutare. Mimi ni mwamba. Yarabivuze Paulo. Alikuwa anataka kama alikuwa kama yeye ni kazi. Mungu atajenga juu. Atajenga juu Yesu. Ni kusema ili mwiba. Alilimbe mu izina rya Yesu. Aimbe mu jina la Yesu. Arwanira ishyaka. Apiganie wivu kazi ya Mungu. Hapana mstari. Hapana kwa mstari. Amakora no munsi. Makora ni siku za leo. Iyo yaririmbye neza. Wakiimba vizuri. Bahita batangira ministeri yao. Wanapita wanaanza ministeri ya kwao. Wanatangira kucuruza no gushaka amafaranga. Wakaanza fanya biashara kutafuta pesa. Tunabizi ibyo ngibyo. Tunajua yale. No hagati ya. Sasa na katikati. Kunapasha patikana star. Amenyekana. Ajulikane. Akemerwa. Mkubali. Kugira ngo noneho kwa mucuruzi. Ili apate gisi ya kufanya biashara. Hagariko imeze mu itorero. Kanisa sivili. Umurimo w'Imana. Kazi ya Mungu. Ikorwa n'Imana. Ni Mungu anayetenda. Icyubahiro kikabikimana. Inyungu zikabizima. Faida ni kwa Mungu. Ariko yinjira inyungu. Lakini mkinge mambo ya uchungu. The false service. Watumishi wa Mungu. Iyo bazi. Wakiingia. Abahari zindi nyungu zihishe. Unakuwa faida zingine zinafichwa. Abahari ibindi biri kuruwa. Unakuwa mengine pembeni. Kagarima. Pale na kosa. Ari arakora Imana tamugiye kuko. Yanafanya kazi Mungu akamwambia kusema. Je nagombaga gukora. Mimi ningepasha kufanya. Jusque là où je dois. Napasha fika kwa nasimamia pale. Kubera. Jua nini? Ndashira ibuye. Nitatia lijiwe. Ibuye yarishira Isiyoni. Nijua tatia Sioni. Nyari ya kumusozi w'Imana. Sioni pale kumulima wa Mungu. Utari mu mwuka. Kama kuna nyaruhu. Utubwira ibyo Yesu. Uko tuambia vitu kufunuliwa. Usikubali kuambia maneno mazuri na mawazo yako. Hatuko lazima yani. Turashaka ibuye. Sisi tunapenda lijiwe. Nitumwa na Mungu. Turashaka kubaka. Nataka kujenga juu ya mambo yule. Kandi nabwo Tena agomba kubarira. napasha kuwa ni Mungu. Abanyefeso 2. Efeso sura 2. Umurongo wa 20. Mstari wa 12. Indirimbo muriri. Ni wimbo mnaimba. Indirimbo muririmba mwese. Ni wimbo mnaimba. Twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abantu. Tunajenga msingi ya mitume na manabii. Mnajua ni mambo gani? Intumwa n'abantu b'Imana. Ni watu Mungu alituma. N'umuntu wavuganye nayo. Utaliongea na Mungu. Yujayo. Yepeke. Ikamubwira icyo agomba akamwambia kazi ya kufanya. Twubatswe. Najengwa. Isaya. Ndani ya Isaya. Mwaracukuye. Walichimba. Imana yaracukuye. Mungu alichimba yepeke. Yabwira uko izuba kuko. Akamwambia kisa atajenga kazi yake. Ku murongo 20 ku murongo wa 10. Mstari wa 10. Aravuga gutya. Anasema hivi. Aravuga ngo. Anasema. Zamanura umuriro. Tashusha moto. Ntabwo bizaba ari ibintu by'ubwenge. Haitakuwa mambo ya akili. Bazavuga indimi. Wasanena kwa lugha. Watu wasikii. Kandi icyo gihe. Akasema tena wakati ule. Amahoro. Amani. Azaboneka. Itapatikana. Watoto wangu. Nagakiza. Ile ni wokovu. Agakiza kari muri Yesu. Wokovu ni ndani ya Yesu. Iruhande ye. Pembeni yake. Ni imirimo y'abana b'abantu. Ni kazi ya watu. Imirimo y'abana b'abantu. Kazi ya watu. Turarushye nayo. Tunachoka naye. Turarushye. Tunachoka. Utubwira natubwira iby'Imana mu ishuri. Wakutambia tuambia Mungu amefunulia. Niko byanditswe bitubwira. Ni vile maandiko yanasema. Byanditswe biravuga gutya. Maandiko yanasema hivi. Utega amatwi mwumve.
turajya muri Petero fure takamata Petro igice cya 4 Petero wa mbere Petro wa kwanza sura ya 4. ntabwo tuvuga ko nawe utakubaka kuri urwo rufatiro. Hatusemi kama na wewe hawezi kujenga juu ya msingi ule. 10 mstari wa 10. Kane 10 Petero wa mbere igice cya 4 Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10. kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana. Hano ni itorero ryo. Hapa ni kanisa ndilo. Kandi nk'uko nahawe kama vile mlipewa karama. Nukuvuga aravuga ngo anasema suivez que chacun de vous a reçu quelque don de grâce. Nk'uko buri umwe muri mwe yahawe impano z'ubuntu. Ni mwebwe mwese. Ni nyote. Ni itorero ryose. Kanisa. Abagabo babiri cyangwa si wanaume wawili watatu. Agari vuki. Si vile. So abantu bose bagomba gukorera Imana. Watu wote tunapaswa tukia Mungu. Ariko lakini gukora impano tunapaswa tukia karama zikitokea kwa Mungu. Sana. Zilete hapa. Zizanire bene. Zilete ndugu zako. C'est que chacun de vous a reçu quelque chose. Icyo yarahawe n'Imana. Kenya pewa na Mungu. So ibi kugira ngo bishi umusumari ili shindele musumari. Jean abantu bafungiye fere turagarutse. Usifunge bali taparudi. 3:24 Yohana sura 3. Yohana arabasubiza ati ntacyo umuntu yashobora kwihuge, ntacyo umuntu yabona, mtu aweze pata kitu keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Keretse agihawe n'Imana. Kwa kipewa na Mungu. Ibyo bikora mu itorero. Itorero natumika karama zinatokea kwa Mungu. Umuntu agakora Imana mufanya venye Mungu ametia venye kwambia kufanya. Iyo kunguko bimeze. Kama ni vile. Donc twubaka twese sisi sote tunaweza kujenga kuri rwa rufatiro. Juu ya msingi. Aravuga ngo twubaka tumejengwa ku rufatiro juu ya msingi rw'intumwa ya mitume n'abahanuzi na manabii. Bisobanura tafsiri intumwa ni intumwa z'Imana. Mitume ni mitume za Bwana. Abahanuzi n'abatuzanirisha. Manabii ndio tutenda neno hili. Intumwa zinakuwa na neno lililonenwa. Ijambo ryavuzwe neno lililonenwa kwa kinywa cha mtume. Ijambo ryavo neno la nacyo ari ijambo ry'Imana. neno la unabii. Bafite autorité. Wako na mamlaka. Intumwa ntabwo bavugaga ngo yesiti rusini. Mitume wako nasema ndivyo asema Bwana. Ndio. Haraho byanditse hano. Unafasa umeandika. Paul ari habivuga. Uko fasi Paul anasema vile. Nabyo muzaba. Hamtajua. Ariko ijambo yavugaga. Lakini neno ndivyo asema Bwana. Baba kuitekerezo. Walikuwa na mawazo. Mawazo ya Mungu. Abikorino bambere igice cya 4. Wakorintho kwanza sura 2. Paulo anasema ninde kugishirama kufanya shauri na Mungu. Akasema lakini sisi tuko na mawazo ya Mungu. Imani idufashe. Mungu atusaidie. Tugomba kubaka ku rufatiro. Tunapaswa kujenga ku msingi washyizweho n'Imana. iliyotiwa na Mungu. Tugomba kubaka ku rufatiro rw'Imana. Tunapaswa jenga ku msingi wa Mungu. Hano rero Petero aravuga. Hapa Petro anasema akavuga ngo umwe wese nkuko yahawe impano, kila mmoja kama vile alipewa karama kutoka kwa Mungu, nk'ibisonga kama watumishi wa Mungu byo kwiringira Mungu akwaminiwa. Umwe wese kila mmoja afanye kazi anayopaswa kufanya. Umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga, ndio kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose kwa Yesu Kristo nyiricyubahiro. Icyubahiro kiri cya Yesu. Shino Yesu. Imbaraga zibisi. Nguvu ziwe zake. None n'ibihe cyose. Leo na milele. Umuntu niyavuga. Mtu akinena. Amuvugiza. Anene kwa mwenyewe neno kwa. Ninde babujije kuvuga.
Nani walikataza kusema? Ntabwo twigeze ahangaha nawe nigeze nimasha. Hapa hakuna mwenye aliwahi kuimba bimbani. Hakuna mwenye aliomba bimbani ni kwingi. Lakini ntabwo dukeneye abaza kudufishura. Tuko lazima nyenye tukopoteza wakati. Dore cyane twuko bivuga. Byanditswe biravuga ngo uvuga anayesema avuge muvugishwa n'Imana. Amenasemeshwa na Mungu. Hariya sinzi ukuntu babivuze ariko aravuga ngo si quelque part qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Avuge umugishwa nabaze kuvuga ibyo baramubwiye. Ngiyo utavugishwa ceceka. Kama usemeshwa na Mungu utanyamaza. Filosofi ni hali ya mwishuri. Akili ni pale shuleni. Kuri yerikana na n'ibiki byose. Nafasi nyingine. Niho dushaka abafilosofi. Ndio kwa tunatafuta filosofi. Na filosofi dushaka. Hakuna filosofi tunahitaji. Uvuga avuge turashaka watuzana izigiro sisi. Imana niyo Mungu ndiye aliniambia. Imana niyo yabuye. Mungu aliniambia. Imana niyo ambishu. Mungu alifunulia. Frère tugomba kubyubaha. Ndugu pale tutatii. Tubipimisha ijambo ry'Imana. Kilinganisha neno la Mungu. Ubundi tugategereza. Kisha tunangojea. Frank ya profeti. Sema Frank alitabiri. Hanyuma ibyo yavuze turategereza. Sasa venye alisema tutangojea. Ibyo yavuze ni bitaso. Venye alisema kama tutatimia. Pale ni roho mchafu atakayotumia. Ariko agomba kuvuga. Lakini akasema kama inasema. Akakoreshwa na Mungu. Nguvu za Mungu. Kagama kuvuga gusa. Haiko kusema tu. Hagomba kuwa urusio. Unapasha kuwa upako. Ni jambo naryo rikaba correct aliya. Na neno linakuwa kweli sana neno. Linakuwa kumstari kwa neno. Yote mbili. Imbaraga. Nguvu. Zigomba kuwa unapasha kuwa juu yake. Imana ubwayo. Mungu pekee analeta neno lake. Bila naumba. Nibyo bituma abantu bakizwa. Na nacho watu wanaokolewa. Na kombo. Na kufukuza mapepo. Imana idufashe. Mungu atusaidie. Ni urutare. Ni mwamba. Inyuma gato mu gice cya kabiri sura ya pili. Petro wa mbere kabiri. Petro wa kwanza sura ya pili. Tugarutse kuri rya jambo gatandatu. Sura 6. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeye ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe ry'agaciro kanini kandi ry'igiciro cyinshi kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero kuri mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko, naho kubanga kwizera ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. 8 nibuye risitara Ndio linaangusha. Yesu aravuga ngo anasema ndi urutare, mimi ni mwamba. aravuga ngo nsitara, akasema nyatakwazika azagwa, ataanguka, akavuga ngo uzagwaho na yule mwenye tamkia yule ndio nitamkia, akasema nitamusaga sana, ntabwo azashobora kwinyagama, hataweza tena kutegeza. Ibi twagomba kushimira Imana, tunapaswa shukuru. aravuga ngo kuri mwebwe ni, akasema kwenu nini iryo buye ile ni jiwe ni iby'agaciro, la samani kama iby'agaciro kuri mwe, samani kwenu agakiza nitwe Imana yakohereje, ukovu Mungu atutumia, yaduhaye ijambo ryayo, atupatia neno lake, yatangiye umurimo muri twe, alianza kazi ijambo ryayo lake, hatuwezi kulibadilisha, hatuwezi kubadilisha. Imana idufashe, Mungu atusaidie. Ushaka turafata wewe kw'ijambo kamata ikichwa neno fupi kibaza kabene nini ariko turafite tuna muda urahaguka ukasimama. urahaguruka shaka ko dusoma, turafata ibyakozwe n'intumwa, turega mu byakozwe n'intumwa hata Matendo ya Mitume. turafata ibyakozwe n'intumwa
igice cya 16 Tendo la Mitume 16. shaka mwenda cha François kusomera ahantu hari gato Tunasoma first paragraph kidogo. turasoma hari gato ahera kuri 10 kuri 6 Anza mstari wa 6 ashike kuri 15 hadi 15. 6:15. Bukeye banyura mu gihugu cy'Ifurugiya n'i Galatiya, babuzwa n'umwuka wera kuvuga ijambo ry'Imana muri Aziya. Bageze ahabangikanye n'i Musiya, bagerageza kujya i Bituniya, ariko umwuka wa Yesu ntiyabakundira. Nuko banyura i Musiya bagera i Tirowa. Nijoro Pawulo ararota, abona umugabo w'umunyamakedoniya ahagaze amwinginga ati, ambukuze i Makedoniya udutabare. Amaze kurota izo nzozi, uwo mwanya dushaka kujya i Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Nuko dutsukira i Tirowa, turaromboreza tujya i Samotirake. Bukeye bwaho tugera i Neapoli, tuvayo tugera i Filipi, mu mudugudu wa mbere wo mu ntara y'i Makedoniya wubatswe n'Abaroma bahimukiye. Tumara iminsi muri uwo mudugudu. Ku munsi w'isabato tuva mu mudugudu tujya ku mugezi inyuma y'irembo, dukeka yuko hariho ahantu ho gusengera. Turicara tuvugana n'abagore bahateraniye. Umugore witwa Rudiya waguraga imyenda y'imihengeri wo mu mudugudu witwa Ituatira wubahaga Imana aratwumva. Umwami Yesu amwugururira umutima kugira ngo yite ku byo Pawulo yavugaga. Amaze kubatizanwa n'abo mu rugo rwe, aratwinginga ati, nimuba mubonye ko nizeye Umwami Yesu by'ukuri, nimuze iwanjye mucumbikeyo. Araduhata. Mwami Mana isumba byose, turagushimira umuntu watugiriye, turagushimira ijambo ryawe utaretse kutugaragariza. Mwami, wohereza abakozi bawe. Paul yaraje akora umurimo we arawurangiza. Inyuma ye bariteri baraje Mwami, basibura inzira. Mwami, barangije umurimo wabo, nabo barasinzira. Inyuma ye haje kuza ba John Wesley, nabo barasibura. Mwami, bakora icyo bagombaga gukora, barangije nabo barasinzira. Inyuma yabo Branham nawe araza. Seigneur notre Dieu, wowe ubwawe uramuhamiriza mu itorero hagati, mu mahanga, hanze, mu madini, hirya no hino, ukora imirimo itamenyerewe kugira ngo inzira isibuke. Mwami, ushimwe rero ko natwebwe abanyakigali twaje kubona iyo nzira tukayinjiramo. Twemerere rero utuyobore muri iyo intego yawe, icyatumye wohereza iryo jambo, icyatumye utangira uwo murimo ukirangize. Mwami, ngwino rero ufuhire umurimo wawe, ngwino rero utwihishurire, ngwino rero utwigishe, ngwino rero ugendane natwe. Tumaze gusoma ibyanditswe byera, uwo ari we wese yabisoma Mwami, ariko ijambo ryawe risunikwa n'umwuka wera. Turagusabye rero aka kandi ufata ibyanditswe byera ubihindure bizima ku bwacu, ufata ubwiruko bwawe ubusuke mu bana bawe. Fata amabanga yawe uyaduhishurire twebwe. Fata Mwami ibyo abandi babona ari amabuye biduhindukire umutima, dushime izina ryawe. Iryo buye ntabwo dushaka kurisitara, turashaka ahubwo kuryubakaho. Turashaka kuri iryo ko hubakwaho umurimo wawe. Twemerere umanuke rero uhindure ijambo ryawe rizima. Akanya gato cyane dufite, tugusabye ko watumwigisha. Urakoze ubane natwe kuko
kuko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turandika umutwe w'ijambo gutya. Turafata uyu mutwe ntabwo tukomeza tubigarukaho cyane. Nshaka ko dufata ijambo rito cyane iyo Imana ikoze umurimo. Mungu akitenda kazi. Iyo Imana ikoze umurimo, Mungu akitenda kazi. ntabwo umurimo ukosorwa. Ili kazi zikusahihishwe. Ntabwo umurimo ukosorwa. Ili kazi haiwezi kusahihishwa. Tubyanditswe uko bivuga. Maandiko nasema hivi. Abaroma sura mu Baroma 12. Waroma 12. Abaroma 12. Waroma 12. Umurongo wa kabiri mstari wa 2. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Iyi niyo mpamvu kubigera. Hii ndio kipasho. Yagomba kuba intego ya Kaleba, ikaba intego ya Metusela, ikaba intego y'Imose. Ni ukuvuga ntabwo namenya ibitware Imana atari Umwuka Wera Isipokuwa Roho Mtakatifu anifunulie. Ni kusema gukora akaruhuko gato. Naweza penda kufanya kazi kidogo. Yewe nawe n'Imana. Nilipewa na Mungu. Nzi yuko ari ubushake bwawe. Nijue kama ni mapenzi. Umurimo kazi ukorwa n'Imana. Mungu anatenda. Uhoraho. Unadumu milele. Unadumu. Ubutunganye. Unakuwa mkamilifu. Niwo mwiza. Niyo nzuri. Ibyo Imana ikora. Kazi ya Mungu. Ubushake bwawe. Mapenzi yake. Ubushake bw'Imana. Mapenzi ya Mungu. Kama hizo ndio. Kama nifanye mapenzi ya Mungu. Niho mpaka Hata kwa niko ndani ya mambo kamilifu. Mambo kamilifu. Sisi ndio mtapenda. Mwe mushobora gushima ibyo nkora. Ninyi mnaweza kupenda kazi yenye nitafanya. Nasema kwa kweli wakozi maze kubona watumishi niona. Ndabona fresh chauffeur. Ndugu shoferi. Mbona agerageza. Naona inajaribu. Itakuwa. Ni vizuri. Ibyo ubona wowe. Niona ona. Jewe nachotaka. Mimi naweza kufanya kitu. Imana ivyibona. Lakini vyenye Mungu anaona. Vyenye Mungu anasema. Vyenye Mungu anakubali. Vyenye Mungu alipatia. Mambo yake. Yanatokea kwake. Nivyo vyukuri. Ndio kweli. Nivyo vitunga. Na ndio vikamilifu. Ntabwo ibitunganya ari bishimwe. Vikamilifu si vyenye watu wanafurahia. Ni Kongo bakora. Si vyenye Mkongo atatenda. Ntabwo ari byo nakakora. Si vyenye fulani atatenda. Ndio watu fulani atatenda. Umurimo kazi ikozwe n'Imana. Fanya na Mungu. Uba umurimo na kwa ni kazi yake. Iyo taruko bimeze. Kama si vile. N'abana baba. Ni watu. Tega masikio. Abantu barahinduka. Watu wanageuka. Imigambi yarahinduka. Mipango yao inageuka. Mikorere yao inahinduka. Mitumikio inageuka. Imana ntakirinda. Mungu yeye habadiliki. Na Elia. Jinsi alikuwa pamoja na Elia. Ni kwigomba gukora. Na ni vile atatumika ndani ya mwisho wakati. Vile tumika na Mose. Vile tumika na Abraham. Akatenda naye, akamwongoza, akachukua kwake, akamfundisha. Akamwambia kazi kufanya. Na ni vile anapaswa kutumikana na yeye. Ibitekerezo byayo mawazo yake kikufikia.
uhirwa. pale kwa mwenye heri. So iyo uciye uruhande yiwe Kama unapita pembeni ya hili. gatatu fe gatatu Mstari wa 3. ndababwira umuntu wese muri mwe bwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yegereye umuntu wese kwizera. uragarukiraho ngaho ntabwo Imana yaduhaye umunsi Mungu akupatia karama sana. Akupatia neno la fanana. Si vile. Imana yahamagara Mungu anaita. ihamagara umugisha Anaita kisa kupenda. Anaita mwenye kupenda. Anaweza kuita mwenye wai na ufende. Yezabeli yangaga Eliya. Yezabeli alikuwa anachukia Eliya. Niko cyanditswe bivu. Maandiko nasema vile. Ahabu yangaga Ahabu Mika. alikuwa anachukia Mika. Ntabwo byari muri we gusa. Alikuwa ndani mwake. Alikuwa anasema, akasema mimi yule mwanaume namchukia. Uriya mugabo ndamwanga. Yule mwanaume namchukia. Aramubaza ati umwangiri. Akamuliza unamchukia kwa nini? Yoshafati. Abaza yari yagiye kugenderera inshuti. Alitembelea rafiki yake. Mwibuke kwa Israeli. Ndugu mkumbuke kama ni Israeli. Hapa ni Yuda na Israeli. Yuda na Israeli wanakutana. Wanaketi pamoja kuongea. Ni wafalme, ni viongozi, bayo matorero, waziri makanisa, kanisa la Israeli, torero ry'Abayuda na kanisa la haboneka ukutumvika, ukapatikana kutoelewana. Ni ukuvuga Israeli yari yaraguye, Israeli ilikuwa imeanguka, bari basigaye ubo bafite abapfumu, walikuwa wakiwa na wachawi. Yezabeli matorero, Yezabeli kwa makanisa zake. Donc ntabwo Ahabu yari afite amatorero ye. Ahabu alikuwa na kanisa zake. Yezabeli afite amatorero. Yezabeli alikuwa na makanisa zake. Bari baraguye bakurikira. Wote walikuwa kwa mbali. Ntabwo bari bakiri mu nzira. Bari bakiri mu njia. Na Mose akasubiria. Mambo yalikuwa vile. Bari baraguye. Walikuwa mbali. Noneho Yezabeli yari afite uko ayobora amatorero. Alikuwa na gisi anaongoza kanisa zake. Yari yayoboraga uko bahanuzi be bari bameze. Alikuwa anaongoza gisi manabii walikuwa. Ibingibi ntabwo ari ibintu byo gukinisha. Ni mambo ya mchezo. Hari imyuka. Uko maroho. Iyo ugiye gukina niyo myuka. Ukitaka cheza na maroho. Iraguhitana nawe. Zitakupitua. Zitakuboha. Zitakuja kufunga. Donc ijambo ry'Imana riratubwira ngo natwambia hahirwa heri uwo Imana. Mwenye Mungu. N'umuntu. Ni mtu. Hahirwa ufite. Heri. N'umuntu. Ni mtu. Hahirwa. Ni heri. Donc ni jewe ni wewe. Ni wewe. Uhirwa uko mwenye heri ijambo ry'Imana wakati neno la Mungu linashuka na ukilitii ukiliamini ugomba kwirengagiza haupashe kuwa pembeni ya hili hari ibindi uko mengine iruhande y'ibyo pembeni ya hili kuko kwa Mungu iruhande y'ibyo pembeni kuko kupotea noneho Mika ikibazo ntabwo cyari cyuko Ahabu yamwangaga. Shida ilikuwa juu Ahabu alikuwa anamchukia. Nawe yarabizi uko mwanga. Na alikuwa anajua kama anamchukia. Kibazo cyari muti. Alikumpatia shida. Yari ahamagawe n'Imana. Mungu alimuita. Yari umushake bw'Imana. Alikuwa anampenda Mungu. Alifanya kazi ya Mungu. Ni mpaka Yezabeli yemera uwo murimo. Ni juu Yezabeli akubali kazi ile. Ile kazi kwa nini Israeli? Cyari kibazo. Mika ntabwo yari umuhanuzi w'Ubuyuda. Mika alikuwa nabii wa Yahudi. Yari umuhanuzi wa Israeli. Alikuwa ni nabii wa Israeli. Yari umuhanuzi wa Israeli. Alikuwa na manabii wa Israeli. Ukuvuga Mika. Sema Mika. Imana yo mu ijuru. Mungu wa mbingu. Yaraza ikavugana nawe. Alikuwa anashuka kusimama akajifuna kwake. Akamaanisha mapenzi yake. Kila mmoja kuna nafasi. Umuhanuzi. Nabii. Afite umwanya we. Kuna nafasi yake. Afite umwanya we. Mfalme kuna nafasi yake. Kuhani kuna nafasi yake. Mwimbaji kuna nafasi yake. Iyo umulewi atangiye guhaguruka. Kama mulewi akaanza simama. Nibyo byabaye mu nombre 16. Ndio vilifikana na Hesabu 16. Hesabu 16. Kubara 16. Hesabu 16. Abalewi barakoranye bagira inama. Wale walikusanya kenda shauri. Barangije barumvika. Kisha wakasikiliza. Wakasema pana. Twebwe twizeye message. Sisi tuliamini ujumbe. Message yazanye. Mose neno Mose leo tuliamini. Ubwoko bw'Imana bwose nabe. Taifa la Mungu wote matakatifu. Ariko ugiye kuturangamira n'uriya mugabo. Lakini mwenye anataka tulemea ni mwanaume. Ni Mose. Ibyo ni bikife. Ni mambo gani? Ikibazo cyari kibi. Kwenye shida ni kubwa.
ikibazo. Si Mose alipata shida, si vile. Mose na ibibazo yari abateye. Mose kwa aleta shida. Yari yazanye ijambo ry'Imana. Yari mu mwanya we. Yari yazanye Imana. Mungu alifanya mapenzi ya Mungu. Alikuwa na uchungu kwao. Ntabwo ari ikibazo. Ile si shida. Umwe wese kila mmoja afite umwanya kwa nafasi yake. Iyo avuye mu mwanya we akitoka nafasi yake. Ahangafe hapa sasa. Ibyanditswe biravuga gutya. Maandiko nasema hivi. Biravuga ngo selon la mesure de foi que Dieu a départi à chaque. Bijyanye n'urugero rwo kwizera Imana iba yahaye buri urugero rwo kwizera si moja. Noneho abagabo bahuye ari batatu. Wanaume wanakutana kwa watatu. Yehoshafati, Mika na Mika, babiri abami, wafalme wawili. Umuhanuzi wa gatatu ni watatu. Mbabarire, Mika ni umuhanuzi. Iruhande yabo pembeni wale watatu. Noneho Yehoshafati aha baravuga ati no, hapa akasema hapana, nitaleta manabii zangu. Nitaleta manabii wako. Aramaza ufite wanga yatifika magana. Uko na wangapi? Niko na 400. Bajari maganane bambaye 400 kama ndio vile kanjo marefu. Hapo bali batumwe nima. Si Mungu aliwatuma. Aliko bali bafite sisi. Lakini walikuwa na ndivyo wasema Bwana. Venye wanatosha ndani machumba ya maombi. Donc Imana ntabwo ikinisho. Mungu Imana ntabwo mchezo. Mungu si mchezo. Israeli aligiye kubona ibaramifu. Israeli angepata shida. Ibyago byari bigiye kubaho. Shida itawafikia. Ibyanditswe biravuga ngo maandiko yanasema ijuru mbinguni ubushake bw'Imana bwawe. Ndani mapenzi ya Mungu. Imana yari yavuze ngo Mungu alisema nani wangururira nani mwenye atakukota Ahabu shaka kumwica atakumuua. Imana ntabwo ikinisho. Mungu si mchezo. Yari imigambi mibi kuri alikuwa na mipango ya Ahabu. Ibyanditswe biratubwira ngo maandiko yanasema Zedekia naza mnamjua. Yari umukuru w'abatambyi. Alikuwa ni mkuu wa makuhani bo kwa Yezabeli. Wa Yezabeli. Yaraje Biblia ngo Biblia inasema acurisha akatengenezesha mapembe. Sisi twavuga ry'icyuma cyangwa ry'umuringa. Ry'icyuma. Donc acurisha yembe ry'icyuma. Akatengenezesha pembe ya chuma. Uwo mugabo yari fese. Ule mwanaume alikuwa na hakikisho. Alikuwa na hakikisho kweli. Ule muntu wagiye gushaka. Wale mwenye atafuta machuma. Aragenda muri furunesi. Akaenda kwenye atengeneza machuma. Kwenye machuma. Arachura. Akatengenezesha. Achurihe. Akatengenezesha pembe. Kisha kaileta. Akaonyesha nyoka kwa pamoja. Akasema ona sasa. Hivi sasa. Hivi sasa. Kale kanaume nisiche maneno katasema. Kale kanaume nisiche maneno katasema. Kale kanaume ni Mungu alikatuma. Mika ni Mungu alimtuma. Zedekia maro mchafu zilimshukia. Maandiko yanasema lakini fikasema ndivyo asema Bwana. Naanza mnapasoma wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza. Donc makumyabiri na kane. Makumi na mbili. Byanditswe biravuga gutya. Maandiko yanasema yafashe byahe. Alikamata zile pembe. Avec assurance. Na ujasiri. Kanzu yari yambaye. Na kanzu alivaa. Niki. N'abatambyi bamuzunguka. Na makuhani wake wakimzunguka. Ndabona bari bavuze. Naona gisi walikuwa wanapiga kelele. Frère, Imana na kumena. Ndugu, Mungu hakukuwa pamoja nao. Mungu alibabikora. Hata walifanya nini? Hata piga kelele. Hata ndivyo asema Mungu. Si Mungu aliwatuma. Donc c'était le diable. Ni shetani. Byanditswe biratubwira ngo maandiko yanasema umuhanuzi w'Imana hagurutse yaravuze. Nabii wa Mungu alisimama akasema niliona. Turashaka nawe kutubwira. Tunakwenda nawe tuambie niliona. Ushaka kutubwira ijambo. Kama nataka tuambie neno la Mungu. Ibyo wabonye. Tuambie venye umeona. Aravuga nabonye. Niliona Mungu akiketi na jeshi la mbingu pamoja kuume na kushoto. Turashaka detail. Tunapenda neno kwa neno. Aravuga tena akasema kisha kukatokea roho moja. Ataravuga ngo akasema ndaba umuhanuzi w'ikinyoma. Mimi nitakuwa nabii wa uongo ndani ya manabii wa Ahabu. Nta mikino. Hakuna michezo. Umurimo w'Imana. Kazi ya Mungu. Imana ariyo yakoze umurimo. Kama ni Mungu anafanya kazi. Irawukora ikarangiza.
atafanya na iyo kumaliza. ariyo tangiye umurimo Kama ni yeye alianza kazi, umurimo wa anachunga kazi yake. kugira ngo mubyo Na tuambie msingi. iba umurimo wa Kama ni kazi ya Mungu, kama ni alianza kazi na kumaliza. urinze ntabwo ari uwanyu Kama uchunge si kazi yake, wendo kufi, ugenda upfe kabisa wendo aridike. idashoboye kurinda Kama huwezi kulinda kazi yake, si kazi ya iba Mungu. ruwayo Kama ni kazi ya iba Mungu, umurimo w'ibintu kama ni kazi ya Mungu, tugomba ndugu, tunapaswa fanya angalisho. kugenda ubu Tunapaswa enda pale icyo gihe ile wakati Zedekiya yafashe ihembe Sedekia alikamata pembe, ararifata n'amaboko akalikamata na mikono mbili, agira gutya kisha akasukuma hivi, arasunika akasukuma, akasukuma. muribaza ko atari yeretswe Mnawaza akufunuliwa? yari yeretswe Alifunuliwa, ariko ari iduka mibi lakini zilikuwa roho chafu y'abamuciye ziliwashukia. donc ijambo ry'Imana Neno la iyo Mungu aryo ryasohotse kama limetoka, haza umwuka w'Imana kuna shuka roho Mungu. iyo atari ijambo rye Kama si neno la iyo hari Mungu, imvano kama ni mchangamano, nicyo gituma muri aya madini ndio sababu ndani ya mataifa baravugishwa wanatabiri. baravugishwa ntabwo nitwanga ko bavugishwa Hatukatali kama watabiri, wanatabiri, ariko baravanga lakini wanachanga iby'imyuka mibi ya roho chafu, biba bivanze n'ibyiza kama wanachanga na vya kuko Mungu. bariye n'ijambo rivanze Jua nao walikula neno mchangamano, umwuka roho ayobora abantu anaongoza watu ukuri ndani ya kweli. shaka kubabwira mwe Natuambia nini? ejo uje mu bapate Kesho uende kwa Pentekoste, iba kubwira yuko Imana ivugana nawe kama nakwambia kama Mungu anaongea naye ukuri kw'ijambo ryawe juu ya nini, Mungu hawezi kumfundilia neno la kweli. Maandiko nasema, biratubwira ngo maandiko nasema umwuka naza roho akikuja azabayobora atawaongoza kose ndani ya kweli yote. turi muri Yohana 16 Yohana 16 n'umurongo wa 12 na 13 mstari wa 12 na 14 tugiye ku murongo wa 25 mstari wa 15 aravuga ngo mufasha ni uwo data azohereza ule msaidizi Baba atatuma mu jina lake, azabibutsa atawakumbusha jana je mimi nilisema, abayobore atawaongoza, abereke ataonesha na mama atafika mbele. do umurimo w'Imana Wana kazi ya Mungu, iyo ari umurimo w'Imana kama ni kazi ya Mungu, ubuyobozi kuna kwa viongozi, na bya tombora hakuna mambo ya kubahatisha, amanama hakuna mkutano, inaongoza kazi ya Mungu. shaka kubabwira info pour tout Nataka kuambia mara moja nimsikie, kuva mbere tangia mbele, amanama ajyana Vatican igihe cyose kila mara mikutano inapitika ijyaniro inawabeba roho, ariko abana b'Imana lakini watoto wa Mungu, umukozi w'Imana ikawa mtumishi wa Mungu, ikawa mwimbaji, ikawa mfanye nini, umwe wese muri mwebwe kila mmoja katikati yetu, kumwe roho moja yubakoresha ndio inatusuluhisha vyote. nicyo gituma adashobora kuba intambara Ndio sababu hakuwezi kupatikana iyo vita. hari intambara Kama kuko vita, umwuka mubi unakuwa roho mchafu, haba hari Imana hakaba na Satani bali kuko Mungu na shetani. uri kuri uhe ruhande rero Je, uko kwa upande gani? urakorera nde uradefanda Unatumikia nani? Unapigania nani? Je, ni Imana Mungu alikutumia mpiganie? ikibazo ni ikibazo gikomeye Ile ni swali kabambe. Imana idufashe Mungu atusaidie kugira ngo tubone ukuri ili tupate kweli, tubone inzira tupate njia, kugira ngo dushobore gukurikira na Imana tuzipata Mungu. hano kuri kane Hapa mstari wa 4, nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, umurimo umwe natwe niko turi, kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. amen gatandatu rero nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanura uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugira umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura, ugira ubuntu nawe agira umwete wo aciye bugufi komeza awugira atikanyiza, utwara atwarana umwete, ugira imbabazi azigira anezerewe. muri Yesu ndani ya Yesu dushobora kubona Imana, tunaweza kupata nafasi, dushobora kubonamo umurimo, tunaweza kupata kazi, dushobora gukora, tunaweza tumika, ntabwo lakini Imana yemera Mungu hawezi kubali. yahamagaye abarewe Mose alita Walewi, dore amagambo y'ababwiye
maneno aliwaambia. Yatwana bareba. Anaambia watoto wale. Imana yabaye igicaniro. Mungu alipatia mazao. Imana yabaye gukora mu nzu yayo. Mungu alipatia kutumika mu nyumba yake. No gushaka. Sasa no ministeri na huduma. Huduma wa neno. Anababwira ati akasema kuki mutanyurwa n'icyo mwa tosheke na neno lipewa. Icyakukene. Kilifuata nini? Kilifuata nini? Bararakaye baravuga bati. Walisirika wakasema hapana. Ntabwo tugenda. Hatutaenda. Mose yaduhamagaye. Mose alituita lakini hatutaenda. Sisi tuko 250. Lo message. Ujumbe tuko nayo. Prochaine tuko nazo. Baramuzunguko tuko nazo. Kandi dufite experience. Tena tuko na mazoezi. Ntacyo bivuze imbere y'Imana. Haimaanisha kitu mbele ya Mungu. Viliacha Mungu anasirika. Mose akasimama. Yari yatumye kuri. Mose walimtuma kwao. Donc umyabasenge. Wanasikia kisa aliwaambia. Yaravuze ati mwana. Sema Bwana. Nusurire kubu. Usiongeze kuwasikia. Ndibaza ko ariko naanza ni vile. Sivyo. Puruta Imana yaramwumvaga. Na tena mbele Mungu alikuwa anawasikia. Ili zete dans le ministère. Walikuwa ndani ya kazi. Bakoranaga nabo. Walikuwa wanatumika nao. Bakoranaga nao. Wanatumika naye. Mbele kuna umbele. Bwana wapatie nguvu. Imana yajya ifata umukuri kuri Mungu alikuwa anakamata. Roho alikuwa juu ya Mose. Akamwaga juu yao. Kisha akafanya kazi ya Mungu. Wakati ule ilifika shida ni hii. Imana ihanganira ibindi. Mungu anavumilia maneno mengine. Umurimo wayo. Kazi yake ni ibintu bibiri. Ni vitu mbili. Ndawubona. Naona. Ndiye alinya kuri wo. Nitaenda nyuma yake. Ndawusha uciro hano. Au nitapita pembeni yake. Ndawurwanya. Nitaupiganisha. Nzira ya gatatu. Hakuna njia tatu. Yes, yavugaga yamaga. Yesu alisema hivi. Yaravuze ngo. Yesu alisema. Donc ntabwo dusikira. Hatutakuachia hata njia katikati. Luka. Matthieu 12. Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. Umurongo wa 30. uwo tutabana ni umwanzi wanjye. Kandi hera haruguru fe kugira ngo byumvikane neza 28 hera kuri 28 ariko umwuka w'Imana niba ari we umpa kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana buba bubaguye gitumo. Umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kuboha uwo munyamaboko? Ko ari bwo yabona uko asahura inzu ye? Uwo tutabana ni umwanzi wanjye, kandi uwo tudateranyiriza hamwe arasandaza. Donc nta nzira yo hagati ihari. Ni ukuvuga sote nkaba mu murimo w'Imana, ndabona ibyo Imana ikora, ibyo Imana ikora niyo ubwayo iyobora. Twebwe dushobora kubona ibyiza. Sisi tunaweza kuona mazuri. Ariko frere, sema lakini ndugu, twebwe twari gufatanya n'abandi. Tungestahili kushirikiana na wale. Ni byiza. Ni vizuri. Twari dukwiye gufungura itorero. Tusifungua kanisa. Iburasirazuba. Kule mashariki. Twari dukwiye kugira kureba ukuntu dufatanya n'isi ya kushirikiana na Burundi. Ni byiza cyane. Na vile ni vizuri. Byanditswe biratubwira. Maandiko nasema Paulo ari hamwe na Timoteyo, ari hamwe na Sila. Icyo gihe Timoteyo yarakiri umwana muto. Wakati Timoteyo alikuwa mtoto mdogo. Sila yari ministri iruhande rwabo. Alikuwa ni mhubiri pembeni hapo. Byanditswe biratubwira. Maandiko nasema binjiye muri Aziya. Waliingia Aziya. Umwuka ababuza kuzuia kwenda kule. Bagiye Misiya. Bashaka kuvuga ubutumwa honga. Akahubiri pale. Umwuka na koro. yanga yuko bavuga. Akawakataza kuhubiri. Kuri Misiya.
kule Misia. Est-ce que n'abantu bari bahari? Je, para kukua watu. Umurimo w'Imana niwo twakorerwa. Kazi ya Mungu singetendeka pale. Byari gushoboka. Ingewezekana. Ibyo Imana ikora nibyo vya kweli. Nibyo bizima. Nibyo byiza. Ndio vizuri. Ntabwo ibyiza byawe kujya mazuri akikuwa kwenda Filipi muri Makedonia. Kule Makedonia. Makedonia. Ntabwo ari umurimo wa Paulo. Alikuwa kazi ya Paulo. Cyari icyifuzo cya Paulo. Alikuwa hitaji ya Paulo. Wari umurimo w'Imana. Kwa ni kazi ya Mungu. Genda muri Makedonia. Interpretation. Matafsiri. Usikie. Imana ntabwo ari umuntu. Mungu si mtu. Nabaha example. Ninapatia mfano. Mufate noneho mwitorero. Kama mu kanisa. Uko byavugwaga igihe cya Eliya. Yesu alisema wakati wa Eliya. Eliya ibyo yabwiwe gukora. Eliya kazi anaambia kwa arabihaniriza. Alifika na kushuhudia. Akasema ndivyo sema Bwana. Wananiambia. Nipake mafuta za Elisa. Nipake mafuta ya Elisa. Hapo nabii mfasi yangu. Nipake mafuta. Na hiyo. Frère bagiye kumva mumva Eliya. Wakasikia Eliya amenyakuliwa. Bazi ko atagiye muri Syria. Wanajua kama hakwenda Syria. Bazi ko Hazaeli atasizwamo. Wanajua kama Hazaeli kupaka mafuta. Bazi ko Yehu atasizwamo. Wanajua kama Yehu kupaka mafuta. Wakapiga kelele. Akasema si tuliwaambia. Tunaambia kule ukolotalote. Ula kolotalote. Leku kolotalote. Matafsiri. Ni mambo mbili. Turashaka Imana. Tunapenda Mungu. Turashaka ibitekerezo byayo. Mawazo ya Mungu. Turashaka ubushake bwayo. Tunapenda mapenzi ya Mungu. Turashaka ibisobanuro byayo. Tupende matafsiri ya watu. Ibyo Imana ikora. Kazi ya Mungu. Nibyo. Kazi ya Mungu ni vya kweli. Biratunganya. Vikamilifu. Vya kweli. Tunabyemera. Tunakubali. Aha ngaha twagaya. Hapa tunaweza gaidi. Tunaweza kusema. Ngo n'abatanga. Nasema na wenyewe kutoa. N'abatanga ni impano. Kutoa nayo ni karama. Frère yazanye ni madoctrine. Ndugu hii ni matafsiri mafundisho mengine. Ngo n'abatanga. Asena kutoa. Ashakira amafaranga. Mwitoro harimo abakire. Asejo anahitaji pesa mkanisa mko matajiri. Asema na wenyewe wanatoa. Ni impano. Nayo ni karama. Frère nagarija. Yes. Hapa sisi ndivyo sema Bwana. Haruyu. Anasema mwenye anaongoza. Mwenye anaongoza anapaswa kuongoza. Aongoze vizuri. Haje kwigisha. Asiende fundisha. Si kazi yetu. Ukuzuka ba munini ntabwo ari cyo. Ukibona mpaka bameni ni vizuri. Ni umurimo w'Imana. Ni kazi ya Mungu. Bakijwa ni benshi. Wakiokolewa, wakiwa wengi. Kazi yetu. Wakianguka sio shida yetu. Wakienda sio shida yetu. Umurimo ni w'Imana. Kazi ya Mungu. Mimi ningepasha kufanya vile Mungu anataka kufanya. Ningepasha kufanya kusimamia pale. Nabii atabiri kisha asifundishe. Umwigisha yigisha. Mwalimu naye afundishe. Lakini asianze ubiri. Mhubiri naye ahubiri. Asianze kuonya. Iki nicyo kibazo kinini dufite. Ndio shida kabambi tuko nayo. Anasema muvuga butumwa. Anafika akiwa mhubiri. Yavuga ubutumwa abantu bakubako. Akihubiri watu wakijengwa. Akumva ko agomba no kwigisha. Anasikia kama anaweza hata kufundisha. Yaza kuinjira muri asenyuma. Akiingia ndani kufundisha. Akanya kazima. Wala anasimika. Imana nisha kumwelekeza. Mungu hawezi kusindikiza ndani ya mambo yake Mungu akumtuma. Yamukoreshaga ndio yagiye gukora. Alimtumikisha bila mambo ya kufanya. Kavuga ati no. Akasema pana. Naka yigisha fulani anafundisha hivi. Nanjye ntabyigisha. Na mimi nitafundisha. Iyaje. Akifika mambo gani tabu? Mungu araje. Roho anapita anatoka. Noneho akavuga amagambo. Sasa anaanza sema maneno. Watu wanakaza macho. Watu wanavurugika. Wanakosa mambo gani? Umurimo kazi ya w'Imana. Kazi ya Mungu. Tanga mahoro. Natoa salama. Uzana gakiza. Naleta wokovu. Umurimo w'Imana. Kazi ya Mungu. Uzana kumana. Unaoleta kwa Mungu. Hawaangushe watu. Na umurimo w'Imana ugusha. Hakuna kazi ya Mungu inaangusha. Ugusha. Ukiangusha wa kwanza. Ukagusha wa kabiri. Ukagusha wa pili. Ukagusha wa gatatu. Watatu. Ukagusha wa kane. Wa nne. Ukagusha wa gatanu. Watano. Ukabarati naka. Anaanza sema fulani nilimtosha mkanisa. Fulani naye nilimtosha mkanisa. Fulani naye nilimtosha mkanisa. Na fulani nilimtosha mkanisa. Tu es un instrument de l'amour.
Wewe ni gikoresho cy'urupfu. Ukora imirimo ya Satani, Unatenda kazi ya shetani. kandi uzahembwa hamwe nawe. Tena utapata zawabu pamoja naye. Abakorera Imana Wanatumikia bazana abantu kwa Yesu. Wanaleta watu kwa Yesu. Wanapendesha neno la Mungu. Dushaka ijambo Ndio hapa tunahitaji tunahitaji neno pekee. Hatuhitaji mchangamano. niyo ntego. Hiyo shaba ya ujumbe. Aha Paulo aravuga. Paulo anasema umwe wese ashobora kugira umwanya muri kila mmoja anaweza kuwa nafasi mkazi. N'ama interpretation dushaka. Hakuna matafsiri lazima. Interpretation zije fe. Matafsiri zikifika. Byagaragara yuko Inawezekana. Elia hano ibinyoma. Elia alitabiri maneno ya uongo. Sivyo? Sivile. Yavuze ngo Alisema uko niko umwanya yangu. hivi ndivyo wanasema. Wewe upate mafuta. Mafuta ni mafuta. Hari gusiga mafuta. Baka mafuta na kusema. Nabwo Imana mubwira ngo genda ubwire Azaye. Mungu akusema wewe waambie Azaye. Ngo ube umwami wa Israeli. Kwa mfalme wa Israeli. Wa Siria. Yamubwiye alimwambia wewe upake mafuta. Akavuga hasi narababwiye. Sema si nilimwambia. So des interprétations. Ile tafsiri. Nazo zigomba kuza. Nazo napasha fika. Yesu n'urutare rugusha. Yesu ni mwambo na angusha. Ni ibuye rizima. Ni mwambo ndio hai. Kuri bamwe ni rizima. Wamoja ndio hai. Wengine ni mwambo na angusha. Mwenye tangusha napasha angusha. Aravuga ngo ariko anasema lakini na mimi mwenyewe nitamkia. Zamusya. Tamusaka sana. Ntabwo azavumuza. Hata toka. Sasa rero tutu. Ili kazi ya Mungu. Umurimo w'Imana. Kazi ya Mungu. Jibwa nibi. Uko ndani ya mambo haya. Ya kwa ubuyobozi. Uko viongozi. Ubuyobozi bw'Umwuka. Viongozi ya roho. Ntabwo ari ubuyobozi bw'abantu. Si viongozi ya watu. Ntabwo ari abana mufe. Si mashauri. Mikutano. Ngo tuvuge tuti okay hano. Tuseme hapa. Hano dufite hapa tuko abanyamategeko. Wenye wasoma sheria. Tuhafite tuko abashef d'entreprise. Wenye ikishama entreprise. Tuhafite abaprofesseur. Tuko na professeur. Tuhafite abana. Tuko na fulani fulani. Bashaka kutugira akamaro fu. Wanaweza kuwa na faida. Ntabwo ari ibyo. Si vile. Ntabwo ibintu bize mwiyereka. Ndio nisema kulika. Ndio kuwa na faida kazi ya Mungu. Ntabwo ari ibyo. Si vile. Donc ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Ibi ngibi. Nawo winjije. Hata nawo utarizemo. Hata kusoma. Petero na Galia. Petro. Hakuna cha kusoma. Petro na Galia. Petro kanaandika. Alitumana mw'ijuru. Lakini Mungu alimpatia karama. Alikuwa anafanya kazi na fanya. Lakini wale wengine. Les hommes d'affaires. Wale wafanya biashara. Nibikenewe ko twubaka. Ikikuwa lazima tujenge. Bagomba kuzaba kubaka. Watafika na kujenga. Nibatabikora imani zabaza. Kama wafanye vile Mungu atauliza. Mimi hata niuliza. Abo banyamategeko. Wale wa sheria. Abanyamategeko ni bagira ibyo wakitomba mambo fulani. Bagomba kushaka. Wanapasha kutafuta. Ni batashaka. Ama tutafute. Pate fasi ya kuombea. Asabibaza. Atawauliza. So umwe wese bazana gake. Kila mmoja ataleta kidogo na kusimamia pale. Anabaki nafasi yake. Byose byagenda neza. Mambo yatatendeka vizuri. Umurimo kazi n'Imana. Kama ni Mungu anayefanya. Donc dans le corps mwili ntabwo ashobora kuba mu rubangano. Hamwezi kuwa na mvurugano. Ntabwo ashobora kuba mu ibibazo. Hamwezi patikana shida. Ntabwo ashobora kuba mu induru. Hamwezi kuwa ndani makelele. Iyo hari mu induru. Kama uko ndani makelele. Wale mnakuwa mapepo. Il y a des démons qui sont au milieu. Kama mapepo katikati yenu. Vous êtes infiltrés. Mlisha kama pepo zinaingia katikati. Jeshi za adui zilizoingia katikati. Sisi tukubali zile matafsiri. Kuhukumu Yehu. Kusema Yehu. Kuhukumu Elisha. Elisha bamugiye gusiga mafuta. Elisha walimwambia kupaka mafuta. None aho kugira ngo asige mafuta. Bali paka mafuta. Aho kugira ngo asige mafuta. Ili apake mafuta. Abwiye agasore. Anaambia kijana. Na nagahaya mafuta. Ampatia hata mafuta. Wewe utafute, tafuta mafuta. Hanyuma ugende. Kisho ende. Atumaze umusuke. Kisho mwangie. Umubwire ngo umwambie Uwiteka Imana akugize umwami wa Israeli. Bwana Mungu anakufanya mfalme wa Israeli. Kisho toka na kimbia. Kavuga ati frère. Sema ndugu. Uriya frère Elisha. Ule ndugu Elisha.
je ministeri y'indakekera mimi huduma yake naanza ishakia ntabwo akora nk'uko bikwiye afanye kama vile nastahili interpretation tafsiri igomba kubaho zinapasha ntabwo zaga haitasimisha kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ni kweli, neno la Mungu ni kweli, interpretation nazo zigomba kubaho, tafsiri nazo zinapasha patikana. Imana idufashe rero, Mungu atusaidie. hari inuze intego Kwa shabaha, hari intego shabaha ya ujumbe huyu. intego y'ubu butumwa, Shabaha ya ujumbe, shaka kuba témoignage yawe wari tufata, atawapatia ushuhuda ya wale fulani. mugabo arafata microphone, Tumwambia kama mikrofoni. turahera ku murongo bambe kuri page 6 ni lettre circulaire yo ukwezi kwa 10 muri 2014. Barua mzunguko mwezi wa 10 2017. Urayifite hariya femugabo yarayimbi ndibaza turi kuri page 6 dès le début. Dieu a conduit à ce que je puisse placer de manière correcte dans la Bible tout ce qui concerne le conseil de Dieu. Imana yamfashije kugira ngo ishyire buri kintu cyose mu mwanya wacyo muri Bibiliya ku bijyanye n'umugambi w'agakiza k'Imana. Mon absolu a été depuis le début et restera jusque dans l'éternité la parole écrite de Dieu. Dio mbere nakuka uhereye ku mbere na mbere kandi niko bizakomeza kuba kugeza mu gihe cyose. Le Seigneur lui-même m'a ordonné de prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Quant au message, il s'agit uniquement de la prédication biblique qui doit être exempte de toute règle et sans aucun reproche. Ça c'est extraordinaire. Nanjye ndashimira Imana ko nakuriye ku birenge by'uyu mugabo. N'uyu munsi nkaba navuga nti amapredication nakoresheje kuva muri za 80 donc kuba utagenda ukosora ibyo nafundisha yao bituruka bituruka ku ntego y'Imana, bituruka ku mpano yawe, bituruka ku mpano na mwito wake. Mon ministère est attaché à celui de Wadi Frank. Huduma wangu unafungia pembeni ya Frank. Tangia mwanzo. Nasoma brochures. Nasoma brochures za lettres circulaires. Mabaraza mzunguko. Isohotse yose. Yoyote kwa natoka. Yapfaga gusohoka. Na nimwe nasomye nkaribu. Hakuna hata moja kusoma mara moja. Donc nazisomaga kenshi. Nilikuwa nasoma mara nyingi. Narudi ndani. Naandika ndani. Ibyo nakoresha. Tavyote nitumie. Cyangwa ugafata amapredication William Branham. Mama wa William Branham. Ibyo nakoreshaga ari mu cyumba cyane. Nilikuwa nimeko kwangu. Mon frère. Ndugu. Ameze nk'iyi Biblia. Ni kama Biblia. Gutya kuyibona. Gishi naona donc ama Biblia mfite nandi mu rugo. Biblia zingine kuna nyumbani ni hivi. Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Ikinezeza rero rien à me reprocher aujourd'hui, habinyoma ni kuna mambo ya uongo na kufundisha fasi pote nirudi. Na mimi naweza sema vile kuko mon absolu a toujours été la lakini yangu ilikuwa neno la Mungu. Niko mkonezi. So hivyo ça ne vient pas de quelqu'un. Habuyu na gari Frank. Hapa si Frank. Il parle du ministère. Anasema kuhusu huduma. Na gari si wande Frank. Frank ni mtu. Chauffeur. Chauffeur ni mtu. Le ministère de Dieu. Lakini huduma Mungu. Est touchable. Hawezi kugusa. Nuko mkomezi.
Kama ni Mungu alikuita, karama yake, wito wake, Mungu analinda. Lakini mapepo zinakuja zikisema, zinakuja zinaleta mashaka mkazi ya Mungu. Kasema vyote vilisharibika. Nawaza kuhusu na huduma naweza vumilia kidogo, lakini mtumishi yeye siwezi kumvumilia tena. Ndugu, hii ni shida kama Mungu atusaidie. Hapa ni hapa natatoa ushuhuda Branham. Le 28 novembre 1963, Frère Branham a dit, vous ne devez jamais abandonner la parole. Vous devez rester exactement en accord avec la parole. Tel qu'elle est écrite. Dit, pas est écrite. N'ajoutez aucune interprétation propre. Dites exactement comment cela est écrit. Elia alipaka mafuta Azaeli. Ulitusubira Mungu iki? Utasema nini? Umwami yabwiye Elia. Bwana aliambia Elia, wewe upake mafuta Azaeli. Umwami yabikoze. Vile Bwana alifanya, usinulize. Yabikoze kwa shaka. Alifanya kisa na pendo. Ndio. Nimwibuke Yohana. Kumbuka Yohana. Yohana ya rahi havuga ikibazo cyacyo. Yohana Bwana anasema kuhusu shida ilipatikana kwa kanisa. Ikibazo mwitoro. Ilipatikana shida kwanza. Nukuvuga Yesu yaganiriye na Petero. Aliongea na Petero. Aramubwira ati Petero, unanipenda? Aramubwira ndakukunda. Sema ndio nakupenda Bwana. Arongera aramwazura. Kaongeza unanipenda? Sema Bwana nakupenda. Aramubwira ati ragira intama. Akasema chunga kondoo zangu. Ragira intama zangu. Chunga kondoo zangu. Petero arangije. Petero akamaliza. Akavuka sema Bwana. Ati bite na wao mwigishwa. Sasa namna gani ndio wale wanafunzi mwenye anapenda kulala kifuani mwako? Yali Yohana. Ni Yohana. Yesu aramubwira. Yesu akamwambia. Yesu yalimubwira. Yesu alimwambia Petro. Unajua kama italeta shida. Yesu yuko zamusha. Kama itangusha mingi. Akorayimubwira. Lakini akamwambia. Aramubwira ati. Akamwambia. Uongo. Yule. Iba nshaka kwa gumaho. Kama napenda abaki mpaka wakati nitarudi. Wewe kureba yeye. Wewe na uhusiano na kuangalia nini? Yohana yanditse. Yohana aliandika. Dorije. Na vinyanyandika. Ngo byazanye ibibazo mw'itorero. Alisema vileta shida mkanisa. Wafere bavugaga ko umufere azagumaho kugera Yesu. Wandugu walisema kama yule ndugu atabaki mpaka wakati Yesu atarudi. Lakini Yesu akusema vile. Yesu yavuze ngo. Yesu alisema. Mbega wewe kureba hiki. Wewe nakuangalia nini? Kugera Yesu. Mwenye atabaki mpaka wakati Yesu atarudi. Ile ni tafsiri. Ntabwo igisobanuro. Niko tafsiri. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Bwana. Interprétation. Matafsiri. Ni vyanditswe byera. Maandiko matakatifu. Ni vitu bibiri. Ni vitu bibiri. Tofauti. Tugomba tunapaswa kuguma mu ijambo ry'Imana. Baki mu neno la Mungu. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu. Dieu et sa parole, c'est pareil. C'est simplement la même chose. Et puis, tu vas faire une prédication, il y a Branham, une femme, tu vas le 19 septembre 1965. Tariki 19 z'ukwa cyenda muri Mutora turagatanu, prédication Branham yapresheje n'iyitwa la soif. Inyota. Il est
insistant encore dans une prédication. Vous ne pouvez rien accepter. À moins que cela ne se trouve écrit précisément dans la parole de Dieu. Vous devez rester parfaitement en accord avec la parole. Amen. Dis-moi ça, il y a ça. Puis, malheureusement, à côté de la continuité de la prédication, de la parole, selon l'ordre de Dieu, il y a aussi toutes de différentes interprétations. Des frères qui se réfèrent à Frère Branham ont réussi à rendre leur propre interprétation crédible. Et a attiré des disciples après eux. Actes chapitre 20, verset 30. Des citations du prophète ont été l'objet d'interprétation et exposées comme doctrine. C'est ainsi que sans cesse de nouveaux groupes se sont formés. Je n'ai pas participé à une seule fois à des discussions au sujet des citations. Et n'importe quelle des divisions, Romains 16 et 17. La tragédie n'est pas dans ce que Frère Branham a dit. Et parfois de manière difficile à comprendre. Mais dans ce que les frères en font. 2 Pierre chapitre 3 verset 16. Uyu ni témoignage ya mwene data Ewart Frank ariho yerekana importance y'ijambo umusaruro ugomba kubonekamo. Turasubira inyuma kuri chapitre page 3. Chacun ko dusoma akantu gato turasoma kugira ngo bahita mbari mu kanya. Le dernier ministère doit inclure l'évangélisation. L'enseignement est la partie prophétique. Il doit être sans tâche devant Dieu. Afin que le Seigneur puisse accomplir cette parole. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ephésiens 5, verset. En effet, le résultat du dernier message, parole, sera la transformation de l'église épouse en une pure épouse parole, sans aucune tâche. Amen. Amen.
gusohoka kw'abizera. 10 milliers de toute confusion religieuse. Gusohoka mu rujo rwose rwa kidini. Ceci est un commandement du Seigneur. Iri ni itegeko ry'umwami. Sortez du milieu d'eux. Sohoke hagati yabo. Séparez-vous. Bitandukanye. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Mukore ku cyane. 2 Corinthiens 6:14. 18. Abone wa kabiri gatandatu. Ensuite, vient la sanctification par la parole. Igikurikira ni ukwejeshwa ijambo ry'Imana. La parole de la vérité. Ijambo ry'ukuri. Jean 17:17. Yohana 12:7. Pour laquelle notre Seigneur prie. Ariryo umwami wacu yasengeye. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Data ubereshe ukuri kwawe ijambo ry'ukuri. Le commandement de l'heure Itegeko ry'ubu et la préparation des vrais croyants nuko abizera n'ukuri bategurwa pour l'enlèvement bategurwa kuzamura lors du retour de Christ. Kristo azagaruka. Amen. Imana tufashe. Mungu atusaidie. Hari ikibazo gikomeye cyane. Kushinda kabambi. Umurimo iyo ari umurimo w'Imana. Kama kazi ni ya Mungu. Ufite ukuntu ukora. Nagisi na Ntabwo ukora uko tubishaka twebwe. Endeke kisi tunapenda. Ukorwa n'Imana ubwayo. Mungu anafanya peke. Imana ukora implasa dentro. Anafanya akitia karama. Ni itorero ry'Imana. Kanisa la Mungu. Akora impano z'Imana. Anatumikia karama. Simamia pale. Iruhande y'ibyo Pembeni ya ile. hari icyitwa organisation. Kuko organization zehebu. Twebwe twicara. Zehebu ni wakati sisi tunaketi pamoja. Nasema ndugu, unaviona namna gani? Tukajya mu madiscussion. Tunaendelea na mabishano. Njye ndibaza ko. Mimi nawaza. Njye mbona ko. Mimi naona. Fena kubona. Ndugu haoni. Paul ivyo yabonaga. Paulo venye aliona. Ukaraza akavuga ngo no. Paulo alikuwa anasema Abashaka. hapana. Wanapenda kuhubiri Mesia. Umuka. Akakataza. Fena ntabwo Paul yavuze atari. Ndugu, Paulo kusema. Lakini wana Jenny. Jenny hapenda kuhubiri hapa. Azigituma adashaka. Anajua sababu yeye hapenda kuhubiri pale. Hanyuma ako kanya muri iryo joro pale usiku Paul ararota. Akapata ndoto. Abona umugabo wo muri Makedonia. Mwanaume Makedonia. Aramubwira ngo akamwambia ngwino udutaba. Kuja tusaidie. Feri yabonye umugabo. Aliona mwanaume. Igitangaje. Unaleta kushangaza. Yesu aliberi gushi. Sababu Yesu nilijua ni nani. Agiye muri Makedonia. Hapo ni Makedonia. Mji wa mbere yakukiye. Ya kwanza fikia. Ni mji wa Filipi. Ni mji wa Filipi. Agezeyo. Alipofika pale. Ibyanditswe biratubwira ngo. Andiko nasema. Bajya kumazi. Wakaenda kumazi. Bagezeyo frère. Walipofika pale. Ntabwo ari umugabo bahasanze. Hawakukutana mwanaume. Basanze umugore yitwa Lydia. Walikutana mwanamke jina yake Lydia. Lydia arakizwa. Lydia akaokolewa. N'urugo rwe. Na nyumba yake. Aragira ati kisha akawaambia mbaki hapa. Itoro rya Filipi. Kanisa Filipi. Yatangiye mu nzu ya Lydia. Lianza mu nyumba ya Lydia. Inzu y'umugore. Mu nyumba ya mwanamke. Imana ikora. Mungu anafanya kisa napenda. Anatumikisha akafanya kisi yake anapenda. Na wakati yake anapenda. Yugayo na gushaka interpretation. Yeye pekee hapende tafsiri. Kama Asema ati frère ati ndugu. Huyo mgao yari yatugiye kwa mugabo yaboye. Ule mwanaume salisema kama mundoto aliona mwanaume. Sasa mbona ni mwanamke mwenye anatupokea? Uje kusoma inyuma y'ibyo ngibyo. Wendo usome baada pale. Bavuye aho umuriro waka. Walitoka pale moto umuriro waratse. Moto ni waka. Mu rugo rwo kwa Lydia. Nyumbani ya Lydia. Umuriro waratse. Moto ni waka. Itorero ryahise. Wafilipi. Byatangiye n'umwuka. Lianza na moto. Anza kunyumba ya mwanamke. Turavyemera. Basi Imana yakora ibintu nk'ibyo. Je, Mungu anaweza fanya mambo kama haya? Ntabwo ari iki. Si mimi. Ikora uko ishaka. Mungu anafanya kisi peke anapenda. Arababwira ati akawaambia niba mubona ko nkwiriye kama mnaona na stahili kama ni mwaminifu mbele ya Mungu munyemerere munikubalie ubaki kwangu. Baguma aho ngaho walibaki pale kwa Lydia. Bali kwa Lydia wakati wako kwa Lydia. Biblia inatubwira ngo Biblia inasema bagiye gusenga wakati waliomba bakubitana n'umugore wakakutana na mwanamke. Uruhande rumwe hari Lydia, pembeni moja kuko Lydia. Urundi ruhande hari undi mugore.
Pembeni kulikuwa mwanamke mwingine. Umugore baratumuka nibaza ko mu Kinyarwanda bwa urusirami. Anasema alikuwa na Pardon? Bavuga ngo iki mu Kinyarwanda fre? Ni 16. Bukeye tujya aho basengera duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni yungukira abashebuja cyane n'ingemu. Bamurikiye akabanga. walimwekea siri. Aravuga ngo oh, il arrive que comme nous allions à la prière, hanyuma igihe kimwe ubwo tuba tugiye gusenga, une servante qui avait un esprit de python umuja umwe wari ufite umwuka w'uruziramire et qui, en prophétisant, procurait à ses maîtres de granguin. kandi wahanuraga bigahesha abashebuja inyungu. Frère, igitangaje uyu mugore Kitu ya kushangaza mwanamke huyo yakurikiye Paulo. alifuata Paulo. Agenda avuga uyu ni umukozi w'Imana, Ni mtumishi wa Mungu. ubabwira amategeko y'Imana. Naambia maneno ya Mungu. Ariko ibyanditswe biratubwira ngo Lakini maandiko yanasema elle avait un esprit de python. yari afite umwuka w'inzoka. N'amademo Ni mapepo. yaraboshe. Alikuwa anafungwa. Ntabwo umuntu ashobora gufata undi muntu Mtu hawezi kamata mwingine. kurusha undi Hawezi kuangusha mwingine adafite amademo. bila kuwa na mapepo. Amademo icyatuma bahita demo de python. Sawa alikuwa anasema ni pepo ya Uruzira nirwo rufashe. Ile nyoka mwenyewe anakamata. Zinga kabisa. Funga. Ntabwo arwiyanga. Hawezi kutoka. So iruhande y'umurimo w'Imana. Pembeni ya kazi ya Mungu. Habaga hari Satani yabaga araho. Shetani anakuwa pale. Abandi bo bakubise Paul. Wale wanapiga Paulo. Abagabo nibo bamujyanye muri prison. Ndio walimfunga. Avuye muri prison. Wakati atoka ndani ya gereza. Umurongo wa 40 Mstari wa 40. baratubwira ko cyafre. Nasema hivi. Sommes le verset 40. bamaze gusohoka mu nzu y'imbohe binjira mu mwari Ludiya, babona bene data. Ni ukuvuga itorero rya Filipi Kanisa la ryatangiriye mu rugo rwa Lidia. ninde yari diaka. Shemasi alikuwa ni nani? Ntabwo ari cyo kibazo. Hiyo sio shida. Ninde yari umwase. Nani alikuwa mzee? Ninde yari umuvugabutumwa. Nani alikuwa mhubiri? Je, ni mubimbaza. Mimi msinuli. Paulo bavuye muri prison. Alipotoka ndani ya gereza. Hari amaze kwiyongeraho Kwa kuliongeza. famille. Jamaa nyingine. Donc Biblia inatubwira ngo Biblia inasema familia ya wa umucungagereza jamaa ya ule mchunga gereza nabo barakijijwe na waliokolewa hawakabatizwa. Itorero Kanisa ikaongezeka. noneho ngo bavuye aho muri prison. Wakati walitoka mgereza Ntabwo bahise bahindura ngo bajye ku mukuru wa prison. hawakugeuza ili waende kwa mkuu wa gereza. Bagiye kwa Lidia. Walirudi kwa Lidia. Ari itorero ryatangiye. Basi kwenye kanisa Imana ikora ishaka. Mungu anafanya kisa napenda. Anatumikisha ndani napenda. Anatumikisha ndani na kazi zake. Kazi yake kisa napenda. Unapasha kwa viongozi. Hivi Imana ishaka. Mapenzi ya Mungu ndio vya kweli. Ivyingira gukora. Anataka kufanya Ahingira mtafiti. Kwenye tabeli ndio pale. Ivyimbuza n'ivyo Viana nikataza sitafanya. aho ngiye naho Nafasi kwenye naenda. nagombaga kuyoborwa n'umwami. Ningepasha ongozwa na Bwana. Uko ngomba kumukorera. Jinsi nitamtumikia. Abantu bagomba kuyoborwa. Si watu wataniongoza. So Imana idufashe Mungu atusaidie. kugira ngo dutandukanye Ili tutofautishe iby'abantu mambo ya watu, n'iby'Imana. mambo ya Mungu. Iyo umurimo ari uw'Imana Makazi ya Mungu ukorwa n'Imana. ni Mungu Iyo anaifanya. umurimo ukorwa n'Imana Kazi Mungu akifanya Imana imbuto. inazaa matunda ya Mungu. Iyo umurimo ari uw'abantu Kama ni kazi ya watu unakuwa faida juu ya watu. Kasema lakini ile kanisa likamata anaweza pata mavuno ndani. ati uriya shoferi yaraparanganye Ule shoferi ashavurugika. jewe nakwereka. Mimi naweza kuonesha. Donc birashoboka ko hari Inawezekana
kuko shaba birashoboka ko hari inawezekana abafite ibindi bitekerezo wako na mawazo mengine iyo ni imikorere ibitumikio vya watu ili ndani wa Anglikana ndani wa Jehova biri mu bapostoli ndani wa apostoli donc les catholiques apostoliques catholique apostolique sinzi ko ni église apostolique n'abapostoli niko babita bafite ibyabo frere wako na mambo ya ni imikorere ibitumikio ya watu si kazi ya Mungu sisi kama ni kazi ya Mungu tangia mwanzo byagombaga kuba Imana ungepasha kwa kana indirimbo bikaba Imana mwimbo na kwa ni niba Mungu ari ukora icyo ukora cyose chochote utafanya ungepasha kufanya mjina la Yesu inyungu z'umurimo w'Imana kwa ajili ya faida ya kazi ya Mungu wabikora utabona umurimo w'Imana hautaifanya bila kuwa na kazi ya Mungu nani harwanya umurimo mtu akipiganisha kazi ya Mungu ukora ko atabona Imana nijua haoni Mungu ni ukuvuga inzira aba yayibuze neza bali anakosa njia unashika hana kaburi inzira mtu anafika fasi anakosa njia akabona byose akitazama naona vyote vinafanana na kwa jitwaza Pentekote wote wanaomba ndugu akavuga ati yarambanuriye akasema maneno aliniambia ni ya kweli alitabiri uje wari wakubushije usiende kule kama kumenya ile ni kupotea Imana ifashe Mungu akusaidie Mungu anisaidie Imana ifashe Mungu anisaidie kugira ngo mbone umurimo w'Imana ili niweze kuona kazi ya Mungu ntabwo wabona umurimo w'Imana utabona ijambo ry'Imana hawezi kuona kazi ya Mungu bila kuona neno la Mungu hawezi kuona neno la Mungu ukose kuona kazi ya Mungu haiwezekani natembea pamoja Lydia yabona umurimo w'Imana aliona kazi ya Mungu akaona utumishi wa Mungu akaona neno la Mungu akiona neno la Mungu ikibikumenyesha ukunda n'abakozi kenye kitakujulisha unapenda hata na watumishi wa Mungu ukipiganisha watumishi wa Mungu unapiganisha kazi ya Mungu unapiganisha na Mungu hakuna matafsiri nyingine pale ni vile ntabwo bavuga ngo gende mwijambo hawezi kusema mimi niko muneno utabona les porteurs de la parole aone milango wenyewe wanabeba neno abo Imana yohereje wale Mungu anatuma na neno ile juu ya nini kuna kisimani kuna sema ndipo nasema anayepokea mwenye anatuma mimi anapokea celui qui rejette celui que j'aurais envoyé mwenye anakatala mwenye nilituma c'est moi qui rejette uanze kwa kiroho na tumye yenyewe abayanze ko kurikira ijambo ry'Imana haiwezekani kufuata neno la Mungu abakozi b'Imana ukipiganisha watumishi wa Mungu haiwezekani ninacho gituma na ndio sababu ushobora gutangira itorero unaweza kuanza kanisa lishobora kurisisa likaba rinini kabisa inaweza kuongezeka unapata watu wengi kimwe n'abandi barayagira sawa wengine igisi wanafanya wakamera neza hari kimwe kidashoboka lakini kuko kitu kimoja akiwezekani frère uri à côté de l'œuvre de Dieu ndugu kama uko pembeni ya neno la Mungu Mungu w'Imana hawezi kushukia nicho kibazo tubona muri aya matora ndio shida tunapata mu makanisa yetu tulitoka ndani ayo twavuye makanisa tulitoka ndani bavuga message wanasema ujumbe bakavuga franc wanasema franc bagasoma aya malettre wanasoma barua za mzunguko izi ngizi bakagusomera lettre wanakusomea barua mzunguko hari kibura lakini kuna kitu kinakosa upako unakosa la révélation ni ubushi rubana kuhari ndio umurimo w'Imana lakini mkazi ya Mungu mko ndani ngozi ya roho hakama gwishurirwa mko ndani kufunuliwa na Roho Mtakatifu noneho hakaba no kumukubye roho yake peke akuja kujitumikia ni ibintu bigendana ni vitu vinatembea pamoja ni vitu vinasaidiana ni vitu vinafungia fasi moja ntabwo utabona le ministère qui t'a été envoyé ni utabonye ubukozi kama Mungu alituma pale kwenu ukaba utabona ubukozi yoyo na aone mtumishi alituma ndugu hawezi atakuwa na Mungu hawezi pata neno la Mungu Mungu asitumika pamoja na wewe inasimamia pale ndani ya huduma mnaingia huduma nyingine ile huduma unakuja unaingia ndani hawezi kujihasi Mungu atusaidie kugira ngo nk'ibyo twari bikibusa tusikwa kwa tulishoka bure kwiherezo tusange yuko mwisho Imana kazi Mungu alifanya tukuiona tutao